school fees money you spend for ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ हरमजद है ਇਹ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇ ਔਰ ਅਕਾਇਦ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਟਿਪੀਕਲ ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਅਜਰਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਨਬੂਵਤ ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ अच्छा हुण मेरी गल नहीं अहले हदीस देवबंदी या तू मेरे फलाने ते क्या मैं तेरे फलाने एक अपने ते गल इजराइल बहुत कमाते आजाद राजपूत साहब आ गए कि नहीं आ रही रियाम साहब जी जी हाँ हुण गल सुनना ध्यान नाल जी जी इस्लाम नूं इन्हां अंबिया नूं फौत होण दिओ इन्ना ना पढ़ दिओ नहीं वो भी नहीं पढ़ना नबी जिंदा ने नबूवत जारी है नारे खत्म नबूवत लगाने मतलब ऐसी जिद है कि जमाते आलिया नाल क्योंकि मुकाबला तकाबली जायजा लैण दी ना अहले हदीस दे विच हिम्मत ना देवबंदियां दे विच सलाहियत ना बरेलियां दी अहलियत ना दूसरियां दी ते फिर की करदे ने एक मॉब मेंटालिटी लैके हजूम लैके चढ़ दो एक एक करके आओ तो जायजा ले लेने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वाबरकातुहू अदरा डांटे तो मैं कॉल पाई है ऐसे यार स्कूल आया हूँ शर्त लगी है जा इन्हें कान खोल जा इन्हें जाना खोल के कान फाड़ने नहीं दिया मैं जाते हैं आगे आगे ट्रांसफर में गल करने दो हां ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी भाई अस्सलाम वालेकुम अरे अपनी बराड़ी आ गई तुम्हें का नस्ल नुस्खानी है ना माइक बंद करना इंडिया ना ला चक्कर ही कोई नहीं बात में नहीं करनी बात में नहीं करनी गल करनी टू दी पॉइंट मैं ऐसे बैठा हां तो टू दी पॉइंट ही करनी है थ्री दी पॉइंट करनी है तू ते गल आंदी केड़ी है जेडी तू करनी अच्छा आंदी है तेरी गल अच्छा बिल्कुल कोई गल नहीं की गल कर सकदा तू अच्छा पहले तू बोलेगा फिर दीन दी गल कर लेनी है तू या कोई दुनिया दी गल कर लेनी है या कन फरान दी गल आंदी तेनू बस या तू मेरे फराने ते या मैं तेरे फराने एक अपने ते गल है तू कन फड़ ला तेरे कन तक इतरों चौ जगह ते बंदे ने फड़ाए ने उन्होंने आख्या वे राणा तू झूठ मारिया है तू झूठ मारिया तू केड़ा किसी दी गल मननी है ना तू परे पंचायत दी गल मन्ने ना तू कोई असूल तेरा ना तू केड़ी तेरी कोई बंदियां वाली तेरे च गल है सही मैं ही तो बंदा चलो बंदे दा अपना कोई असूल नहीं हुंदा ते बंदा किसी चार बंदे कोल जाके फैसला कराए उन्हां दे बंदा वो भी नहीं मानदा और मैं ही ते बंदा तेरे नाल ते फिर धक्केशाही करनी पैनी है ना धक्केशाही नहीं होनी हां तू केड़ी गल दा बंदा भी तू असली पढ़ावा के तू बंदा हैगा तू ओथे इत्थे चौधरी बनया फिरदा मैं राणा तू ओथे गया सी सैली साहब कोल सुन ना हुन नहीं म्यूट दे सैली साहब कोल गया ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਲਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਬੰਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਟੱਕਰਾਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਛਿੜਕਣਾ ਲਾਂਦਾ ਆਵਾਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣਾ ਜਰਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਾਤ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਮੁਲਹਦ ਬੰਦਾ ਤੂੰ घर फड़ाने लोगों तू गल्लां करनियां भाई पहले जा कोई 4 अक्षर सीख ला कोई अपने अंदर कोई इन्नी काबलियत पैदा कर ला भी कोई दुनिया के किसी टॉपिक ते तू गल कर सके फिर मैं के गल करनी चाहूं बंदियां च मैं ते अपने आप नूं आलम कहंदा ही नहीं तुम कहंदा ही नहीं मेरी गुफ्तगू हुई थी ताहिर बादशाह नाम की ब्रांड के उत्ते ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲਿਖਾ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਝੂਠ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਬਸ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਐ ਬਣਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੱਡੇ ਝੂਠੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੇ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ ਬਸ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਲਾਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ- ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੋ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਰੱਖ ਜਰਾ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। चलो रिकॉर्डिंग ला दियो डॉक्टर साहब एक सेकंड हाँ ਉਹਨੂੰ ਕਰ डॉक्टर साहब ते बिलिंग ने ना वो ते ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ लाओ जी। ਰੈਡੀ ਹੋ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ? नहीं मैं 1 सेकंड दे दियो बस। हाँ 1 सेकंड रहने दो। बड़ा ऐसा रिकॉर्डिंग की करनी तुझे वैसे ही सुन लो। कोई नहीं टेंशन ना लो। रिकॉर्डिंग ने है ही है जो डॉक्टर साहब कह रहे ने कि मैं ऐसी गल नहीं की थी यकीनन डॉक्टर साहब की गल अली अहमद साहब बिल्कुल चला दो जी, चला दो। चलाओ जी। अच्छा मेरी तेरी कन्वर्सेशन शुरू होने लगी है। सुनाओ तार 139 दी ब्राड दे उत्ते ते सुनना जरा। ओ दे ओ अच्छा है राणा वा जेड़ा अमन नदीर इधर उत्ते मतलब तलब दी ब्राड ते बिस्त हो गया। सभी 50 ये जो उस दिन ही दिए रहा तो नहीं मेरी की पड़ी हुई तो सुन रहा मिल की पड़ी हुई तो सारी दुनिया ने सुना। नहीं दुनिया ने की सुना ये क्या है ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂ। की साबत अरे देखो संदीप का पुत्र जेड़ा मैं खंजीर ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਲਿਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜੀਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। मैं संदीप मार गया ना मैं कितनी तुरवा फिर ये भी लग रहा है ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਸੀ। अपना बंदा नहीं ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मेरा बंदा कहना अपना 305 करके 305 नाल हो नहीं है ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਸ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ अच्छा जेड़े ये कह रहे हैं नबी औरतां दा छातियां है नकद नहीं करता है वो दलील नहीं हो रही। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਢੀਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਹਦ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਮੀਤ ਅਗਰਵਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
मुसलमान करते नबी 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 ਇਹਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰ नबी करते ने नबी ने क्या सारे नबी ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਯਾਦ ਸੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਗਿਆ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੰਜ ਅਮਨ ਵੀਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜ ਗਈ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਫੜਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬਿਆਨ ਦਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੰਨ ਫੜੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਪਲੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਰਾਂ ਪਲੇ ਕੰਨ ਫੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਾਲੇ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਕੰਨ ਇਹਦੇ ਬਣਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਨੇ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸਲਸਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਰਕਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਟਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਏ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨ ਤੂੰ ਫੜਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਟੇਗਾ ਬਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਲੈਣੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆ ਬਾਅਦ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਮਿਊਟ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਊਟ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮਿਊਟ ਲਾ ਵਾਜਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਮੌਜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਲਾ ਤੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾ जी आप पिछले 15-20 सेकंड पिछले 15-20 सेकंड रिवाइंड कर जरा पीछे करा जरा सर हाँ जी मैं रिवाइंड कर दो हाँ म्यूट ला और वाकईतन मेरा जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है और अगर आमिर के हक में जाए बात तो राजपूत और राजपूत के जो दोस्त हैं या अहमदी हजरात हैं वो यही कहेंगे कि भाई इनकी नाराजगी थी अपना नंबर बढ़ाना चाहता है मैं ये काम नहीं करूंगा कोई मुनसिफ नहीं बनूंगा तो मुझसे आप ये न करवाइए इन्होंने डायरेक्ट कहा बिल्कुल कहा भाई ये आस्कानी सही बात कर रहा है तो इसलिए मैंने अपने बयान को महफूज कर लिया ये बात यहाँ हो गई खत्म अब मैंने ये भी बताया कि आमिर नजीर ने क्या कहा उसमें मैं खुद शाहिद गवाह बल्कि मैं उस मामले में खुद बल्कि सर पैरस था और अंदर की बातें जो इनको नहीं मालूम वो भी मुझे मालूम है कि किस तरह से ये मुनाजरा तय पाया क्यों तय पाया किसकी वजह से तय पाया ये भी मैं जानता हूं और आमिर भी जानता होगा खैर अब यहां जो बात हुई ये भी मुझे मालूम है क्योंकि कुदरती तौर पर मैं यहां पर मौजूद था अब ये बात खत्म आगे थोड़ी देर बाद घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद एक परोड़ लगी मेरे दोस्त की जिनका नाम है अबू उमर यानी उमर का बाप उनका एक बेटा है साहिबजादा उनका नाम है उमर मैं उनको अबू उमर कहता हूँ मोहब्बत से मेरा दोस्त है कोई 8-9 साल से बेहतरीन इंसान है दीनदार इंसान है जवान है दाढ़ी उनकी नाप तक है नाम उनका अब्दुल हफीज है वहां हम बैठे हुए थे
अब गुफ्तगू अपनी कर रहे थे, मैं था, चौहान था और गालिबन हाजी था और 2-4 कोई दोस्त हमारे थे, अपनी बातें कर रहे हैं। वो हमारे दोस्त का, जो मेरा दोस्त है अबू उमर साहब, उनकी दुनिया में एक ही वो बात है, वो ये है कि इस्लामी निजाम कायम होना चाहिए, ये ताकूती निजाम है, यानी जहां पर जो भी हुकूमतें हैं, ईरान तुरान जो भी आप समझ लीजिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी, जो भी है, ये उनको ताकूती निजाम कहता है। ये आज से नहीं, जब से मैं जानता हूं इनको, इस्लामी निजाम होना, उनकी यही बातें हैं और मैं हमेशा उनसे बात करता रहता हूँ। हमारी वही बात हल्की फुल्की चल रही थी। इतने में देखता क्या हूँ कि सरदार आला है, यानी अफजल वड़ाइश साहब, वो आए, सलाम किया, तो उन्होंने हमारी बात को रोक के कहा कि मुझे जरूरी बात करनी है, जरा सुनिए। हमने कहा ठीक है, करें आप अपनी बात। उन्होंने ये बात रख दी कि एक जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, ऑडियोज मेरे पास सारे मौजूद हैं, मुझे फैसला करना है। मैं चाहता ये हूं कि आप लोग आए, मैं अपना ब्रोड खोलता हूं, अपने ब्रोड को बंद करें, वहां मैं ये ऑडियोज लगा लेता हूं, आप लोग इससे क्या समझे हैं, आप अपनी अपनी जो समझ है वो वहां पर बात करें, तो मैं उनको भी, आप लोगों के मशवरे को या आप लोगों के समझ को, उसको भी मैं सुन लूं। तो सब ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। मैंने उस वक्त भी कहा था, देखिए आप हैं जज, फैसला तो आपने करना है, हमने नहीं करना। कहा बिल्कुल फैसला मुझे करना है, लेकिन यह कि मैं आप लोगों के मशवरे या आप लोगों के फहम या समझ, इससे मैं क्या समझ रहा हूं, आप क्या समझ, वो तमाम चीजों को देखना चाहता हूं। और उन्होंने कहा फैसला पहले से तैयार भी है, मेरा फैसला तैयार भी है, लेकिन मैं मजीद अपने आप को मुतमईन करने के लिए जो फैसला मैं कर रहा हूं कहीं गलत तो नहीं है। जाहिर बात है कल क़यामत के दिन जवाब मुझे दे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, कौन है आप? तो अबू उमर साहब ने अपने ब्रोड को क्रैश किया, 5-10 मिनट के अंदर अंदर उनका ब्रोड लग गया। तो हम लोग वहां जाकर बराजमान हुए और गुफ्तगू शुरू हो गई और वो ऑडियो रही, और वो गुफ्तगू कम से कम 2-3 घंटा या उससे ऊपर बीच हो सकता है चली है। हर आदमी ने अपना बयान वहां पर दिया, इससे मैं ये समझा हूं, इससे मैं ये समझा हूं, इससे मैं ये समझा हूं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने फैसला ये देना है। अच्छा, वो 2-3 घंटे से भी ज्यादा ब्रॉड चली है, लेकिन उस ब्रॉड में ये दोनों बंदे, ये भी और जो जज साहब थे मोहतरम, 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक लोगों को ये नहीं समझा पाए कि यहाँ पर मुकदमा क्या है, हमने फैसला क्या करना है, झगड़ा क्या है। अल्लाह की कसम है, मैं बाहर बैठ के सुनता रहा, तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम गुजर गया। वो तारक चौहान पूछे वो है क्या, इसमें करना क्या है, ये ऑडियो 20 बार प्ले कर चुके, पूछना क्या चाहते हो, सवाल क्या है, हमें बताओ, हमने करना क्या है। नहीं आप ये क्लिप सुन लें, नहीं आप इसके बाद ये क्लिप सुन लें, फिर ये समझाए ना, ये समझा पाए ना वो समझा पाए। सिर्फ इन लोगों को गैस अपनी निकालने की जरूरत है। देखो आप कितनी देर से जाकर उधर बैठे हुए, सिर्फ गैस निकाला, कोई पता ही नहीं क्या। अभी आप सुनते जाएं, आगे कुछ भी नहीं होगा सिवाय गैस खारिज करने के। अब्दुल रहमान ने इसी तरह, चीमा जी ने इसी तरह, यक्के दुक्के और भी हो सकते हैं, और भी लोग आए, उन्होंने भी बात की, किस्सा हो गया खत्म। उन्होंने कहा ठीक है मैं फैसला दे दूंगा। कहा अब से कोई 4 या 5 घंटा बाद मैं अपना फैसला सुना दूंगा। हमने कहा ठीक है आपकी मर्जी। हुआ क्या, वही कोई 4.5-5 घंटे के बाद आए और उन्होंने ब्रोड लगा लिया। बल्कि मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे उन्होंने, नहीं वो तो बात की बात है, नहीं मैं बाथरूम में था, ये कल की बात है, मैं बाथरूम में था। उन्होंने ब्रोड लगाया और जब ब्रोड लग गया हम लोग चले गए, मैं भी चला गया था, और भी लोग आए, सब आए, और उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है। हमने कहा ठीक है अच्छी बात है। उतने में क्या नाम है, 2-4 अहमदी हजरात भी आए, गालिबन रहील साहब आए, एक तो रहील है ना वो लड़का सा, वो नहीं एक और, वो आए, फिर एक यक्का दुक्का और भी आए, उन्होंने भी बात की। इतने में अपना जाहिद साहब आए, यानी आजाद राजपूत, ये आए, आमिर नजीर, और उनका जो लाओ लश्कर है वो भी आए। तो गुफ्तगू शुरू है। इन्होंने कहा कि मुझे, कौन है, जाहिद साहब
कहते हैं कि आपने ये इस तरह का जो अमल किया, जाकर लोगों से बात की, अब आप जो है वो मुझे कबूल नहीं, कोई भी फैसला करो मुझे कबूल। अल्फाज उनके अलग है, लेकिन गोया के उन्होंने यही जाहिर किया गुस्से का कि आपने दूसरों से बात क्यों की है, तो अब अगर आप कोई भी फैसला देंगे मुझे कबूल नहीं है। ये कह के नाराज होके, और गालिबन आमिर नजीर जब ऊपर आया था तो इन्होंने कोई गाली भी दी थी आमिर नजीर को, और रोड छोड़ के चले गए। अब वहां पर मास्टर जी भी आए, टाक मास्टर बड़े नफीस इंसान है, मेरे दोस्त भी हैं, और वो इसी जमात के एक फर्द है। तो उनका भी यही मशवरा था और दूसरे पार्टी का भी यही मशवरा था कि भाई आपने फैसला देना है। जाहिद साहब कहते हैं नहीं देना, ये कहते हैं देना है, तो जाहिर बात है एक बात तो आपने करना है। छोड़ दोगे ये लोग कोसेंगे, दे दोगे वो लोग कोसेंगे। आपको जो जिम्मेदारी दे दी गई है, आप एट ए टाइम आपने अब ऐलान करना है और अपना फैसला सुनाना है। जिसको मानना है माने, नहीं माना नहीं माने। उन्होंने कहा अच्छी बात है। तो मास्टर का यही वहां पर मशवरा था कि आपने कोई ऑडियो वाडियो नहीं चलाना, डायरेक्ट अपना फैसला बताना है। और आमिर नजीर ने भी जोर दिया इस बात पे कि अच्छा इन्हें पूछो भी ये खबरनामा कदों मुकेगा। खबरनामा चलन लग गया, पिछले 3 दिन दी तमाम बराडा दी कारकर्दगी सुना, ताकि ये रिकॉर्ड रहे। और जो मैं इन ऑडियोज के बुनियाद पर मैंने जो फैसला किया वो ऑडियोज ये हैं, लोग सुन ले और मेरा फैसला भी उसमें आ जाएगा। तो उन्होंने कम से कम आधा घंटा लगाया, वो ऑडियोज चलाते रहे और उन पे तबसरा करते रहे, जितने भी ऑडियोज थे तबसरा करते रहे। आखिर में उन्होंने फैसला दे दिया कि मुझे मेरे सवाबदीद के हिसाब से राना भाईजान वो तो ये चाहते भी यही हैं कि यही होता रहे काम, ज़िया रसूल की गलती नहीं है। मतलब दसो है ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਸਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਜਾਂ ज़िया रसूल ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਜੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੇ ਨੇ ਸੈਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਛੜਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਸੁਣਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਲੈ, ਸੁਣਾ ਲੈ ਖਬਰਨਾਮਾ, कल देना तेन कार। यानी मुनाजरा गुजरने के मतलब फैसला गुजरने के 24 घंटे बाद मुझे फोन करके कहा कि मैंने, फिर वही बात है कि मैंने इसलिए भेजा है, यूं भेजा है ताकि आपको के पास भी हो, कोई मांगे आप दे सके। और मैं यूट्यूब, मैंने कहा सारी बातें ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जो पहले मैं बता चाहता कि मुझे फोन किया, मुझे सवाल किया कि देखें फैसला तो हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आपका क्या ख्याल है, मैं फिर बोर्ड लगाना चाहता हूँ इस मसले पे, यानी जो अहमदी हजरात उनके अगर कोई इश्काल है, अगर गम गुस्सा है, वो अगर इजहार करें, क्या मैं उनसे बात करूं या चुप कर दवाई ले लूं। मैंने कहा देखो जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं मेरी तरफ से आपको इजाजत है और ये एक नीक नीयति पर आप करेंगे। मैंने कहा लेकिन अगर आप करेंगे, कोई आएगा गम गुस्सा दिखाएगा, तैश में बात करेगा, मुमकिन है कि कोई गाली दे, आप उससे लड़े नहीं। जाहिर बात है उनके खिलाफ क्या, उनको गुस्सा तो आएगा, कुछ लोग जज्बाती भी होते हैं। अगर आपकी ये नीयत है और आप उनके सामने वजाहत करेंगे उनके सवालों की, भले कोई भी कर ले, लेकिन यह है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इसमें फैसला हो गया, वो गुस्से में होंगे, कोई गुस्से में होगा, कोई अच्छे अंदाज में बात कर लेगा। अच्छे अंदाज में अगर बात करेंगे तो लगा लीजिए, एक अच्छा ख्याल है जो आपको आया नेक नीयति पे। उन्होंने कहा मेरे कोई नाराजगी किसी से नहीं है, मुझे खुद उन्होंने बनाया है, भाई मेरे सवाबदीद पर यही फैसला दुरुस्त है। मुमकिन है कि मैं 100% गलत हूँ, लेकिन मैंने यही सही समझा और मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी के या किसी फायदे के लिए मैंने ये फैसला नहीं किया। मैंने कहा आप लगा सकते हैं। तो उन्होंने गालिबन कोई आधा घंटे बाद 40 या 1 घंटे के बाद बोर्ड लगा ली कल, और कल इस पे फिर बहुत सारे अहमदी हजरात आए, कुछ लोगों ने गुस्सा किया, कुछ लोगों ने अच्छे अंदाज में बात की। ये है वो पूरा मामला पप्पू साहब, जिसमें मेरा अगर कोई रोल है या हो सकता है या गलती है तो आप बता सकते हैं, कोई और भी बता सकता है। ऐसे पप्पू ने पीर साहब मैं पप्पू भाई एक मिनट, मैंने पीर साहब वो जो ब्राड आपकी कल लगी थी उसके ऊपर एक डॉक्टर साहब आए थे, उस ब्राड के
اور उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, बड़ा नफीस इंसान है। अब डॉक्टर साहब ने जो उधर बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। जब शुरू होती है ना बात, जहाँ से बात शुरू होती है, उन्होंने भी यही बात की। और ताहिर अमजद साहब आते होते हैं इधर ना कनाडा से ही, वो भी थे आपकी ब्राड के ऊपर। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही बात की कि जब शुरू में आप देख लें तो उसने आधी बात करके जब उसने बात की तो उसने यही कहा कि जो इल्जामात आपने प्यारे नबी की जात पर लगाए हैं, फिर उसने आगे अपनी बात शुरू दोबारा कर दी। तो उसके अंदर तो साफ साफ जिक्र है नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात तो सिर्फ नबी पाक की है। तो वही बात की है, वो ना आपको समझ लगी उस बात की, ना किसी और को समझ लगी, ना अफजल बड़ैर साहब को लगी। ये नहीं मैं बात को समझ सकता। अच्छा मेरा जायद भाई से सवाल है, जायद अस्तानी साहब से। जायद साहब, जब अगर यहाँ जब हमारी डिबेट क्लोज हो गई है ना, तो इन्होंने कहा कि मैं इसको रिव्यू करूंगा। मैंने कहा ठीक है। अगर ये मुझे कहते ना कि मैंने एक्सपर्ट से मशवरे करने हैं तो फिर मैं इसे दूंगा। फिर मैं कहता कि मुझे भी उधर बुला ले, मैं अपना केस वहां भी लड़ सकता हूँ 10 बंदों के सामने भी ना। इन्होंने कहा कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, मैं फैसला महफूज करता हूँ। मैंने ठीक है। फिर जाके आपको इकट्ठा करके इनको बताना चाहिए था कि पंच लाइन क्या है, मेन मुद्दा क्या है इस केस का। इस जिमन में दोनों फरीक ने अपनी अपनी दी हुई है दलीलें, वो देखे कि आया ये हिंदू ने इतराज, अमित अग्रवाल ने इतराज नबी पर किया है या मुसलमानों पर। ये है पंच लाइन मेरी और जार रसूल की डिबेट की, कि मैं कह रहा था उसने नबी पर एतराज किया, जार रसूल कह रहा कि उन्होंने मुसलमानों पर नबी से सवाल किया था, वो मैंने प्रूव किया। अब ये है पंच लाइन। इसके बाद जितनी चीजें बीच में आती है ना, वो एविडेंस के तौर पे आती है। शाज़मियत मेरा मसला नहीं है, किसने की है या नहीं की, शाज़मियत कोई बात ही नहीं है। ये मुझे कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसने तो मुसलमानों पे एतराज किया ये, और तुम नबी की तरफ लेके जा रहे हो। ये है पंच लाइन फैसले मुकदमे की। मैंने अपना मुकदमा रखा, उसने अपना रखा। ये आप मुझे सिर्फ आप दो टोक बता सकते हैं, अमित अग्रवाल ने सवाल नबी पर किया था या मुसलमानों पर। असल में ना बात है, ये बात है। जाहिद अस्कानी साहब ने आपकी बात भी जो है ना, पीर अस्कानी साहब ने आपकी बात को भी सही तरह नहीं कर सके। आपकी बात जो पीर अस्कानी साहब ने जो सुनी है ना आपके मुंह से, वो इस चीज के ऊपर फिर पीर अस्कानी साहब ने फैसला किया। मैंने पीर अस्कानी साहब के फैसले को 2-3 दफा सुना हुआ है। इन्होंने इस चीज के ऊपर फैसला दिया है कि आपने आजाद राजपूत ने ये बात कही थी कि आमर नजीर ने वो जवाब दोबारा दोहराया है। इस बात के ऊपर फैसला मतलब कर जवाब नहीं दोहराया उसका, लेकिन पीर साहब ने ये समझा, पीर साहब ने ये पर एतराज था या नबी पर एतराज था, ये दोहराया उसने। उसने कहा आपने मेरे मासूम नबी को ऐश प्रस्त कहा है। ये इतनी पंच लाइन तक मैंने कहा था, उसने उधर ये नहीं कहा कि आपने मेरे मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाया, आपने मेरे नबी पर ये इल्जाम, उसने उसका इल्जाम दोहराया प्यार से। उसके बाद वो बशर्ती लूम पढ़ता रहे, दीनियात पढ़ता रहे, फिजिक्स की किताब पढ़ता रहे, वो मेरा मतलब नहीं है। मैंने ये प्रूव करना था कि अमित अग्रवाल ने इल्जाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया, ना कि मुसलमानों पर। ये है टोटल मुकदमा। बाकी कोई शाज़मियत करे ना करे वो मेरा मसला नहीं, वो अल्लाह जाने, नबी जाने, वो बंदा जाने। मैं कौन होता हूँ फतवे लगाने वाला किसी पर। मेरा तो मुकदमा ही हो रहा है। बड़ाई साहब को मेरा मुकदमा ही समझ नहीं आया, बड़े जज बने फिरते थे। ये कौन सी बात है? मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर मौजूद था, मैंने वो सारी बातें यहीं पर सुनी हुई हैं, और उसी वक्त जो मुझे समझ में आया है मैं वो बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाद में मेरे सामने कोई चीज प्ले की गई और उसके बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। वजह ये कि जो चीजें यहाँ पर हुई, जो बातें यहाँ पर हुई, उसमें मैं मौजूद था और मैं जो समझा हूँ आप समझ लीजिए। आप शुरू से था डिबेट में, शुरू से थे या बीच में आए हैं? मैं तकरीबन शुरू से नहीं आया, लेकिन जिस पे आप लड़ रहे थे,
जिससे आप लोग लड़ रहे थे कि जब लड़ाई शुरू है मैं आ गया हूँ, या हो सकता है उससे थोड़ा पहले भी आ गया हूँ। हाँ, लड़ाई काफी देर के बाद शुरू हुई है। राजू भाई एक मिनट, सॉरी जरा ना, एक मिनट जाद भाई एक मिनट जरा, एक मिनट पीर साहब जरा अफसर बड़ाज को कहो वो जितनी डिबेट उसने रिकॉर्ड की हुई है वो मुझे तो भेजे। वो मेरे पास मौजूद है ना, मैं पूरे आपको लिंक दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए। ठीक है। अच्छा साहब, पीर साहब 1 मिनट मुझे दे देंगे? मेरी बात तो सुन ले। चले करें। मैं सिर्फ इसी वजह से बातें हो जाती हैं गड़बड़ कि कोई क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हुआ क्या, यहाँ जो बात हुई है क्या नाम है अपना, राजपूत नीचे चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, आने दो उनको, सुनने दो। अच्छा जाल भाई मेरा सवाल है छोटा क्या, एक मिनट पीर साहब आपकी मुझे आवाज आ रही है, मैं जरा बैग पे गया था, आप पूरी बात सुन ले, डिस्टर्ब न करें। मैं बैग पे ना जाना, आवाज आ रही है, 1 by 1 बोले, मुझे आवाज आ रही है, ब्रॉड गिर जाएगी। नहीं गिरती, मैंने 1 मिनट सिर्फ नेट ऑन करना दूसरे फोन का ना। तो आप सिर्फ सुने, बीच में अगर मैं गलत बयानी भी कर रहा हूं, आपको लगे, आप बाद में बात करें ताकि जो मेरा बयान है वो डिस्टर्ब ना हो। हुआ क्या भाई, जब मैं यहाँ पर पहुंचा थोड़ी देर के बाद जो आप लोगों की लड़ाई शुरू हुई वो ये, आपने ये कहा आमिर नजीर ने उस सवाल को दोहराया है, आमिर नजीर ने उस सवाल को दोहराया है, ये आपका था। उसने कहा अब होना ये चाहिए था, आप अच्छी तरह से देखिए, मुझे उससे कोई दिली वो जो है वो दोस्ती नहीं है और ना कोई रिश्तेदारी है मुझे उससे, बल्कि उससे मेरी लड़ाई है, तुम्हारे से कोई लड़ाई भी नहीं, ये जान जाए। उसने जवाब दिया, हालांकि उसको जवाब ये देना चाहिए था, आप उसको इस बात पे ले आते, आपने कोशिश की लेकिन वो नहीं आया, और उसने कोशिश की आप भी नहीं गए। आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपने कहा आमिर नजीर ने सवाल को दोहराया है, उसने कहा ज़िया रसूल ने, उससे मुराद ज़िया रसूल ने कहा आमिर नजीर ने जवाब मुसलमानों के बारे में दिया है, इसमें अगर ऐसा ना हो, आपके अगर ऐसा ना हो, अब पता नहीं क्या अगर ऐसा ना हो, नहीं भाई आपका सवाल यह है कि आमिर नजीर ने अमित अग्रवाल के सवाल को दोहराया है, जवाब यह होना चाहिए दोहराया है या नहीं। वो कहे नहीं दोहराया या कहे दोहराया, ये बात उसने नहीं की। उसने जो जवाब दिया वो आपको आमादा करना चाहता था इस बात पे। जवाब उसका पता है क्या था, उसका जवाब ये था आमिर नजीर ने मुसलमानों के बारे में जवाब दिया है। अब इस पे हो गया जो है तवील एक आप लोगों की कशमकश, और कोई भी एक दूसरे के सवाल से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये कहा गया, यानी उनका सवाल अपने जगह पर कि आमिर नजीर ने जवाब दिया है और मुसलमानों के बारे में, और आपका सवाल वहां वो आप समझ लीजिए कि अड़ंगा लगा हुआ है कि सवाल को दोहराया है। इस पे आप लोगों ने क्या किया कि भाई आप हमारा फैसला कर लें, आमिर नजीर की ये ऑडियो है, सवाल कर आप फैसला कर लें। अब ऑडियो एक ही है, जो वीडियो के शक्ल में है या ऑडियो की शक्ल में है वो एक ही है, वो है अमित की गुफ्तगू, सवाल और आमिर नजीर का जवाब। अब उसमें हमने अगर आपकी तरफ जाकर देखना है, आपका तो ये था कि अगर आपकी बात साबित हो जाए, कुकड़ू कू बनेगा कौन, ज़िया रसूल। यानी उस ऑडियो में या वीडियो में जो आमिर नजीर की और अमित की गुफ्तगू है, अमित ने जो सवाल किया है उसी सवाल को अगर दोहराया है आमिर नजीर ने, क्या कहा क्या नहीं कहा वो हमारा बहस ही नहीं है। आपने खुद भी कहा कि वो मेरा मसला है ही नहीं, उसने दोहराया है। हमने तो सिर्फ उस बात को देखना है, आपकी बात अगर सही होगी कहाँ होगी कि आमिर नजीर उस सवाल को दोहराए। अगर आपके सवाल को दोहराया आमिर नजीर ने, पता पड़ा आपका मौक़िफ़ मजबूत है और कुकड़ू को बनेगा कौन, ज़िया रसूल। अब दूसरी तरफ ज़िया रसूल ने कहा कि आमिर नजीर ने मुसलमानों के बारे में जवाब दिया है। अब हम उसको देखेंगे कि क्या वाकईतन आमिर नजीर ने मुसलमानों के बारे में जवाब दिया है। अगर मुसलमानों के बारे में जवाब दिया है तो उनका मौक़िफ़ मजबूत है और कुकड़ू को आप
बनेंगे। अगर वहां वो सवाल ना हो, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त ना हो और जवाब कुछ और हो तो वो मलामत है, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, वो कुकड़ू बनेगा अपने ही चैलेंज पर। और रही बात आपके चैलेंज की, अगर आपके चैलेंज जो था कि सवाल को दोहराया है और सवाल को दोहराया है वो भी मलामत होगा, वो कुकड़ू बनेगा वो। लेकिन जब दोनों चीजों को देखा गया, आमिर नजीर ने सवाल को नहीं दोहराया, ये बात आप अच्छी तरह से जान जाएं। आमिर नजीर ने सवाल को बिल्कुल नहीं दोहराया। वो सवाल तो कुछ और था, इतनी शादियां की हुई हैं और इतने लोंडियां थी, ये बातें उन्होंने की और ये सारा कुछ कह के अपनी बात खत्म किया। आमिर नजीर जो जवाब दिया है, आपने इश्क क्या है, मासूम रसूल पर आप गुस्से में हैं, कादियानी भी गुस्से में आ जाते हैं, उस सवाल के वो किसी भी अल्फाज को उन्होंने नहीं, एक अल्फाज को भी नहीं दोहराया, तो वो सवाल नहीं दोहरा रहा। अब बिल्कुल 100% आपकी बात को अगर मान लिया जाए कि जवाब उसने नबी के बारे में दिए, मान लिया जाए और उसने इस तरह की बातें की, मान लिया जाए जवाब यही है, लेकिन आपके सवाल जो आप कह रहे हैं सवाल को तो उसने नहीं दोहराया, तो आपका मौक़िफ़ है कमजोर। अब दूसरी तरफ जब देखेंगे जो उसने कहा है ज़िया रसूल ने कि मुसलमानों के बारे में जवाब दिया है, जब आप देखेंगे उसमें वाक़ियतन 4 शादियों की बात हो रही है, तादुज़ अज़वाज की बात हो रही है और वो एक जनरल जवाब दे रहा है जो मुसलमानों के बारे में है। अगर कोई भी मुसलमान सुने तो उनका मौक़िफ़ हो जाता है मजबूत। रही बात, असल बात क्या है, आमिर नजीर ने वाक़ियतन 100% जो सवाल है उसी का जवाब दिया है, वो मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ कि क्या है। समझ रहे हैं? नहीं भाई बता दो क्या जवाब दिया था। वो तो मैंने बताया भी है, क्या जवाब दिया था उन्होंने? अब सुने, अब बात यह है कि वड़ाइश साहब ने तो ये 2 नुक्ते देखने हैं, बाकी उसका काम नहीं है। नुक्ता आपका देखना है कि सवाल को दोहराया जाए तो आपका केस मजबूत है, सवाल को नहीं दोहराया जाए आपका केस मजबूत नहीं है। दूसरी तरफ उसके बाद को देखेगा, अगर आमिर नजीर ने जवाब दिया है मुसलमानों के बारे में, उनका केस मजबूत है। अगर नहीं है, की बात आ गई है, आपको भी बात नहीं समझ, बस लंबी काफी बात हो गई है। मैंने ना आपको भी हेलो किया आपके फोन के ऊपर ना, काफी लंबी बात है, नंबर से शुरू होगा, घंटा हो गया बोल दें कोई गल पेड़ पले नहीं पै की कहना। भाईजान जी शेर भाईजान एक भाईजान ये दसो बई ये आमिर भाई दी तो कोई गल है या नहीं है, या तमाशा बने दूसरे तीसरे या चौथे दिन दा जिहड़ा मिर्जा कादियानी है, जिस नबियन नहीं छोड़िया, अल्लाह दी जात नूं नहीं छोड़िया, मुसलमानां नहीं छोड़िया, दियां बहनां नहीं छोड़िया, उस कजाब दे बारे तो मतलब गल ही पिछे हटा देंदे ने। छणकना नहीं हुंदा, छणकना जिहड़ा बच्चों नूं खेडण वास्ते देईदा छणकना, बड़ा सोहना लफ्ज़ है। ਹੁਣ ਸੈਫੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾ ਸਾਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਫੜਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਨ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ सही ਸੀਗਾ। तो जज की गल करनी है ना, जज क्या यहाँ पे ये कह के गया था, ये राणा साहब कर लो यार, तुसी गल कर गल कर हुण मैं चुप गल कर यार तुसी हुण अच्छा गल कर कंप्लीट कर।
जज साहब ने जो भी फैसला देना था, एक जज इकट्ठा बनाया जी, जज साहब ने फैसला देना है, जज साहब ने कह दिया जी मैंने फैसला महफूज भी कर लिया है। लेकिन क्या जज ये कह के गया था कि उसकी ज्यूरी है, उसने ज्यूरी के से फैसला लेना है या ज्यूरी से उसने मशवरा करना है? फैसला तो जज ही देता है, लेकिन क्या उसमें ये कंडीशन थी कि वो ज्यूरी से मशवरा करेगा या ज्यूरी से उनको रिकॉर्डिंग सुनाएगा? जज को क्या ये इख्तियार था उस फैसला देने के अंदर? जब उसको बताया गया तो क्या उसने ये कंडीशन यहाँ पे रखी थी? मेरे पास एक ज्यूरी भी है, वो 15 बंदों की है, 10 बंदों की है, ये सिर्फ ज़ाहिद अस्कानी साहिब की है जिससे मैंने मशवरा करना है। तो फिर आप ही जज बन जाते, आपको ही जज बना लेते, उनके जज बनने का फायदा क्या था? फिर फैसला वो दे देते, खुद से दे देते ना, हम कहते ठीक है जी उन्होंने खुद से फैसला दिया है, फिर आगे बात चलती। जज ही कंट्रोवर्शियल हो गया जब वो 10 बंदों के पास जाके एक केस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, और उधर वो पूछ रहा है कि हाँ भी आप लोग क्या कहते हो, तुम लोग क्या कहते हो? भाई आप तो वो लोग हो जिन लोगों से उसने मशवरा किया है जज ने, जो कि बैठ के हजरत अली वाली हदीस को 2-2, 3-3 दिन साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। यार ये देखो यार, ये देखो यार, यहाँ पे तो जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे तो कपड़ों का कोई भी वो कपड़ों का जिक्र नहीं भी हो सकता जो उसने पहने हुए हैं, इसे तो नंगा करना कह दिया है। ज़ाहिद अस्कानी साहब इस पे भी गौर करें ना थोड़ा सा। आपने सुना है, आप फिर बीच में कहते हैं 6 साल पुरानी बात है, कुछ मुझे याद है, कुछ मुझे याद नहीं है। भाई बात जो सवाल किया था उस बंदे ने, वो सवाल उसने नबी पाक की जात पे किया था या नहीं किया था? तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए जो भी एग्जाम्पल दे आमिर नजीर, उस सवाल को क्लैरिफाई करने के लिए वो मुसलमानों की 4 शादियों की एग्जाम्पल दे, वो किसी बताए कि बंदा 365 डेज तक वो बंदा सब्र नहीं कर सकता। लेकिन सवाल क्या था? सवाल था नबी पाक की जात के ऊपर। लोडियां किसकी थी? नबी पाक की। ज्यादा शादियां किसकी थी? नबी पाक की। तो जवाब रिलेट कहाँ पे हो रहा है जाके? जो भी दे बता जवाब रिलेट करो नबी पाक की जात पे हो रहा है ना। किस मुसलमान ने इतनी शादियां की हैं? ज़िया भाई वो तेन काल नहीं चुकन भी होंदी, तुसी अवेयर होया जरा वापस आ नहीं भाई। ऐसे ना करें यार, आप इधर बैठ के आपने बहुत लंबी बात की है, लेकिन आपने बीच में ना वो थोड़ा सा वो मतलब कि बातों को ना तुसां भी तो सबर कीता है ना, भी मते कोई दूसरों को साडे हक च गल कर ही सड़े, कोई हड्डी सानू लभ ही जाए, मुंह च पै ही जाए। लेकिन इधर आप डर रहे हैं या कह रहे हैं कि यार नहीं हम नहीं आपको बुरा भला कहेंगे, कोई बंदा आपको बुरा भला नहीं कहेगा, हक और सच की गवाही दे। मरदाइयां दे लात की होए पे ने, क्यों नहीं मना किया जज को? भाई तुम उधर क्या किया आए हो, तुमने उधर क्या किया आए हो कि मैं मशवरा करूंगा? आपने एक दफा भी बोला है उसको, वो कहता नहीं मैं नहीं कह के आया, तो आप उसको कहते नहीं फिर मशवरा ना करो, जो तुम्हें समझ आता है वो फैसला दो। आपने उधर मशवरा करते रहे, रिकॉर्डिंग सुनते रहे और घंटा आप लोगों ने वहां पे बैठ के मशवरा किया, फिर भी फैसला कहाँ पे रह गया? पहला बात ही ये बनती थी कि आप जज से कहते कि क्या भाई आप राना जाहिद से कह के आए हो या ज़िया रसूल अमीनी से कह के आए हो कि मैं मशवरा करने की इजाजत है मुझे लोगों के साथ, मैंने मशवरा करना है। कितना वीक वो बंदा है, कितना कंफ्यूज्ड बंदा है, कितना वो उसको पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पे उसने जिंदगी गुजारी है यार। अकेला इधर बैठे जब उसके कंधे ये बोझ नहीं उठा सकते थे या उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात का फैसला कर सके, तो उसने क्यों ये जिम्मेदारी ली है? आपका काम बनता था वहां पे, आप जितने लोग थे उसको कहते भाई तुम उधर क्या किया आए हो, और इनको से पूछा मैं ज्यूरी से मशवरा कर लूँ, ये कोई ज्यूरी रखी है मैंने, इसकी मुझे इजाजत है, उसमें कितने अहम थे सिर्फ मशवरा किया। उसके खिलाफ ही फैसला देना है। बता दो मुझे कहाँ बेहतरीन है, आप खुद कह रहे हो मेरे बाप के हक में आपने सच्ची गवाही दी, आपने हदीस पढ़ी, आपने उसका तर्जुमा किया, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन की, यहाँ पे आके आपको पता है कि यार ये साहब जो है ये इसका अहम की तरफ है, जो जहान है इनके साथ बैठता उठता है, तो फैसला तो आपका फैसला है जो उसने सुनाया है अफजल का में। अभी सारा कुछ साबित हो गया है, जो बातें की उससे साबित हो गया है कि फैसला अफजल राइज का अपना फैसला नहीं है, आपका फैसला है। बात नबी पाक की हो रही है, जो मर्जी एग्जाम्पल दे के वो जवाब दे ले, लेकिन उसने जवाब नबी पाक पे उठने वाले सवाल का दिया है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई है ही नहीं दूसरी बात की करें बात। पीछा गए ना, पीछा सामने आओ ना,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ मेरी बात डॉक्टर राणा साहब सीधी सीधी बात करो यार। लेकिन खुदा की कसम को खौफे खुदा नहीं है हम लोगों के अंदर। अपना मामला हुआ है मेरे बाप का और तीन चार दिन बैठे रहे और यहाँ पे एक मामला हुआ है कह रहे हैं कि नहीं वो सवाल उसने किया था लेकिन उम्र तक उधर आया नहीं था सवाल ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਮਰਦਾਈਆਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਅਪੜੇ ਪਏ ਨੇ आमिर भाई तो नहीं लगता कि मिर्ज़ाई जान बुझ के मुसलमानों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसिया कोई गल्लां इबारतां पेश करके या तुसा तो मैं कह रहा भाई साडा ईमान तो मनदा ही नहीं ना कि तुसा कोई आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस के बारे कोई ऐसी गल करो मेरा तो कम से कम नहीं ईमान मनदा ते तो नहीं लगता है साडा टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं भाई चलो जेड़े दिन कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਮਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟੀ ਰਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਹਟੀ ਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਈ ਰਵੇ ਉਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇਤਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਫਾਨ ਸ਼ਾਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੈਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ यानी कि उत्थे आके तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल ही नहीं हो रही उत्थे गल हो रही है इंसानियत दी कि नबी पाक दे बारे जेड़ा ना इंसानियत की मारेगी नबी पाक दे बारे जाहिल तो जाहिल बंदा भी यह गल कर सकता है कि नबी पाक दे शादियां करन दी ए वजह से जाहिल तो जाहिल अनपढ़ तो अनपढ़ जेड़ा पंज जमात सारे चीज़ है ना ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਮਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਮਰਾੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਆਈਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨੇ ਕਿ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਿੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ टूट गया निकल गया आमिर भाई बलोची ने बिल्कुल किया कि कोई शर्त नीयत नहीं है बलोची ने बिल्कुल साफ अल्फाज नहीं चलो ना ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਡੀ ਪਾ ਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਡੀ ਲੱਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਪਤਾ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੱਲੇ
ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। ਆਮਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੌਲੀ ਬੋਰ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੌਲੀ ਬੋਰ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਾਂਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਪਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਵੇ ਉਹ ਅਲਤਾਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਨੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ CCD ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਨੇ। ਇਹ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਂਦਾ देखें जी मैं तो सही बात करूँगा, सच बात करूँगा, जो है वो ये है कि जब कोई बात नहीं हो रही थी तो हमारे जो बहुत शर्मिंदगी है मुझे, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे थे कि देखें ये बात और तरफ जा रही है, फिर आप ना कहना मैं आपके अकाबर के बारे में बुरा भला कहता हूँ। मतलब कि वो चाह रहे थे कि अकाबर पे कोई बात हो, वो आपके जहन में डालना चाह रहे थे ये कि उनके मतलब कोई बात हो तो मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, ये बात उनको सही नहीं, उनको नहीं करनी चाहिए। हुण तुसीं वेखो उन्हें मैनूं गाल भी कड्ढी माँ दी, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਕਾਬਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह सब ज़बरदस्त हो गया है, एक आधे दिन मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जा रही। वो ऑप्शन ही है, तजवीज़ ही है। चूँकि वो मैंने भी वीडियो सुनी जो वो राना चला रहा है, डेफिनेटली वो दो मुख्तलिफ पार्ट है, उनको जोड़ के वो चला रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी है क्योंकि गालवन ये राना भी इधर कनाडा में ही है तो मैं भी कनाडा में हूँ। एक दूसरा ऑप्शन इसका ये है, वो अमूमन होता भी है बतौर जर्नलिस्ट भी और बतौर वैसे भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसका ना फॉरेंसिक हो जाता है। वो प्राइवेट अदारे भी करते हैं, यहाँ की जो अदारा है RCMP वो भी करते हैं। तो अगर ये ओरिजिनल हमें वीडियो प्रोवाइड कर दे जिससे इसने रिकॉर्डिंग की है, वो सोर्स भी, यानी अगर इसने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग की है या इसने किसी और सोर्स से रिकॉर्डिंग की है, वो सोर्स भी प्रोवाइड कर दे, ये ओरिजिनल वीडियो भी प्रोवाइड कर दे, तो ये सर्विसेज मैं दे सकता हूँ। यहाँ से मैं ओ भाई कहाँ चले जा रहे हो? ये एक मिनट मलक इमरान कर लो, थोड़े दिन के लिए गल मुकम्मल कर लेंगे, मैं जवाब देना गल मुकम्मल। जी जी। तो यहाँ से फोरेंसिक करवाया जा सकता है कि ये बिल्कुल एक ही वीडियो है या मुख्तलिफ पार्ट जोड़ के बनाए गए हैं, वो आराम से इसकी अथेंटिसिटी दे सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, एक तजवीज़ है। बाकी तो माशाल्लाह काम हो चुका है, फैसला भी हो चुका है। तो ये क्योंकि डिस्कस नहीं हो रहा था, मैं इसलिए एक तजवीज़ दी है, बाकी आप सब भाइयों की जैसे मर्ज़ी। जज़ाकल्लाह। आप बहुत मुखलिसाना बात कर रहे हैं, आपकी बात में पूरा खलूस दिखाई दे रहा है, लेकिन बात असल में ना पूरी शायद आपके भी नोटिस में नहीं है।
ये 8-9 साल पहले एक व्हाट्सएप के ग्रुप में गुफ्तगू हुई है, वहाँ पर कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं। उन ऑडियो मैसेजेस में से उन्होंने 2 ऑडियो मैसेजेस पेश किए हैं हमारे सामने। वो असल में हमारे पास पूरी चैट किसी साथी के पास महफूज नहीं है। कई मुनाजरे ऐसे हुए जिनको हमारे भाइयों ने वो टेलीग्राम वगैरह पे अपलोड कर दिया था वहाँ से उठा के, लेकिन ये जो गुफ्तगू थी वो हमारे पास ना वीडियो में मौजूद है, ना उसकी सारी चैट, सारी ऑडियो क्लिप्स मौजूद है। इन ऑडियो क्लिप्स में मिसाल के तौर पर 15 से लेकर 20 ऑडियो क्लिप्स हैं, यानी ऑडियो मैसेजेस हैं ग्रुप में किए गए इस मौजू पर। है वो थोड़ी सी, इतनी होगी, अगर 20 नहीं होंगी तो मेरे ख्याल 30-40 ऑडियोज होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि वो बात उसके साथ ज़्यादा लंबी चली नहीं है। इस पहली बात का जवाब या दूसरी बात का जवाब देने के बाद उसने कोई बदतमीज़ी की थी, अब वो मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं याद है, तो कोई उसने गुस्ताखी करने की कोशिश की थी। तो मैंने उसको कहा था कि भाई देख लो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि हम तुम्हारे हर एतराज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम शातमियत सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम्हारे मुंह से नबी पाक की शान के खिलाफ बकवास सुनने के लिए हम तैयार नहीं। तो ये तुमने खिलाफ वर्जी कर दी है, ये तुमने लफ्ज़ बोला है, एग्जैक्टली वो मेरे ज़हन में अब वो लफ्ज़ भी नहीं है। तो वो फिर हमने उसको ग्रुप से निकाल दिया था। वो जो 30-40 ऑडियोज़ का तबादला हुआ है ना, उनमें से 2 ऑडियोज़ इन्होंने पेश की हैं। अब ये दोनों ऑडियोज़, इनका आपस में रब्त नहीं है। ये ऑडियो सही है मेरे ख्याल से। जो उसकी ऑडियो है ना, वो आखिर पे शक पड़ता है जब वो कहता है ना धन्यवाद अमित अग्रवाल, तो वो आवाज़ चेंज हो जाती है। लगता मुझे भी है कि वो ऑडियो या तो काट दी गई है आगे से, या फिर वो जो धन्यवाद और अमित अग्रवाल के अल्फाज हैं वो ऐड किए गए हैं किसी और ऑडियो से उठा के। मुझे लगता है कि उस ऑडियो के शायद गड़बड़ की हो, लेकिन अगर गड़बड़ की भी गई हो या ना भी की गई हो, उस ऑडियो का इस ऑडियो के साथ, मेरे वाली ऑडियो के साथ कोई रब्त है ही नहीं। मैंने जो ऑडियो जवाब में किया, जो ये हम प्ले कर रहे हैं ना, वो किसी ऐसी ऑडियो का जवाब है जिसमें उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैंने जवाब में उसको कहे हैं कि तुमने मासूम नबी के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये उनकी दलील दी है। जाहिर है कि वो ऑडियो ऐसी होनी चाहिए ना जिसमें उसने वो अल्फाज बोले हैं। तो ये ऑडियो जो वो पेश कर रहे हैं, ये वो ऑडियो है नहीं। अब आखिरी बात ये है कि जहाँ तक मैं गुमान कर रहा हूँ सुन सुना के ये सारी बात, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर उनके पास ये सारे ऑडियो क्लिप्स और पूरी चैट किसी बंदे के पास महफूज है, अमित अग्रवाल के पास महफूज है या किसी और बंदे के पास महफूज है, तो उसने फिर आमदन वो ऑडियो नहीं दी है जिस ऑडियो के जवाब में मैंने ऑडियो की है। क्यों? क्योंकि अगर वो देगा तो सारा भांडा ही फूट जाएगा। उसमें जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उस ऑडियो में एक तो नबी पाक के बारे में उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो मैंने कहे हैं जवाब में। दूसरा, उसने कुछ लौंडियों के बारे में और ये भी जिक्र किया कि तुम्हारे नबी जंग में जाते थे तो फिर लौंडियां और रेवड़ियों की तरह बांटते थे मुसलमानों में, और तुम मुसलमान एक से ज़्यादा, तुम्हारा एक औरत पे गुजारा नहीं है, तुम एक औरत से शादी करके तुम मुतमिन नहीं होते, तुम मुसलमानों में इतनी शहवत है कि तुम एक औरत पर रह नहीं सकते। इस तरह के कुछ अल्फाज उसने कहे थे। तो कहने का मतलब ये, वो एक ऑडियो हो या 2-3-4 ऑडियोज हों जिनके जवाब में मैंने ये ऑडियो की थी, वो ऑडियोज उन्होंने आमदन नहीं दी हैं जिसके पास ये पूरी चैट महफूज है, या तो उसने जानबूझकर नहीं दी हैं, तो या उनके पास भी मुमकिन है कि ये 2 ही ऑडियोज कहीं महफूज पड़ी हुई, वल्लाहु आलम। लेकिन इसकी हम फोरेंसिक तो तब करवाएं अगर हमें उसमें से कोई इस तरह की कोई चीज़ मिले या जिसका कोई फ़ायदा हो। वो उसकी कोई ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं होती भाईजान कि ये दोनों ऑडियो क्लिप्स हैं ही बेरब्त। ऑडियो कुछ और है, जवाब में मेरी ऑडियो में किसी ऐसी ऑडियो को टैग करके बातें कही गई हैं जिस ऑडियो के वो अल्फाज मैं खुद दोहरा रहा हूँ कि तुम अपनी ऑडियो में ये बात कर, या तो वो ऑडियो पेश करें तो हम सही उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो चलें, कम से कम आपकी इस बात से, आपके इस मैसेज से मेरे जहन में एक और बात क्लिक हुई है, वो मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जी अमर भाई, बात ये है, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये 2 अलग टुकड़े हैं जो जोड़े गए हैं। इसी बात की तो वो तस्दीक करेगा कि ये एक ही ऑडियो है, ये 2 मुख्तलिफ टुकड़े हैं। और दूसरी ये बात अमर भाई ये है कि जो अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये वर्ड लॉ, ये कोई कनाडा या पाकिस्तानी
یہ ورڈ لا ہوتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے ثبوت بھی اس نے دینا ہوتا ہے، جو اس نے جو الزام لگا رہا ہے اس کا ایویڈنس دینا ہوتا ہے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ جو الزام لگانے والا رانا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوریجنل ویڈیو بھی پیش کرے اور اس کا سورس بھی پیش کرے. اس سے یہ نقطہ ایسا ہے جس میں دوبارہ یہ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں. اب اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعی وہی ویڈیو ہے تو آپ پیش کر دیں پوری ویڈیو، اور یہ اس کا سورس کس ذریعے سے یہ آپ لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے، یہ دونوں چیزیں دے دیں، ہم فورنزک کروا لیں گے. میں اس کے پیسے دے دوں گا یہاں سے. دونوں آفیشیل ادارے بھی ہیں، یعنی گورنمنٹ کا ادارہ بھی ہے RCMP ہے، اور ان آفیشیل یعنی پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، اور وہ بالکل اتھینٹک رپورٹ دیں گے. تو ایک چپیٹ ہے، ایک آپشن ہے جو دوبارہ سے ان کو ماری جا سکے. ویسے تو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو فیصلہ ہو چکا اسی کے اوپر ہی قائم رہنا ہے. لیکن ایک آپشن آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں، غور کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ جی، میں اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن فرینزک میں زیادہ سے زیادہ وہ یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ آڈیو یعنی اوریجنل وائس میں ہے یا اس کو موڈیفائی کیا گیا، یا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے کی آواز ہے یا نہیں. فرینزک رپورٹ میں کیا کیا ہوتا ہے یہ تو، کیونکہ اس نے دونوں آڈیو کلپس علیحدہ علیحدہ پیش کی. اس نے کہا یہ اس کا سوال تھا، پھر اس نے دوسری آڈیو پلے کر کے اس نے کہا یہ اس کا جواب تھا، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن اس نے دونوں علیحدہ علیحدہ کلپس. جی عامر بھائی، عامر بھائی فرینزک کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ بات ہی جنرل کر رہے ہیں. ملک صاحب ان کو بات کا جواب یار دے لینے دیا کریں، پھر آپ کی باری ہے سب کی. جی فورنزک میں عامر بھائی سب سے اہم چیز جو بتائی جاتی ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو ربط میں ہے یا اس کو مختلف پیسز میں جوڑا گیا. تو اس میں بالکل کلیئرلی بتایا جا سکتا ہے. تو یہ مین اس کی چیز ہوتی ہے کہ یہ ربط میں ویڈیو ہے. پہلی بات یہ ویڈیو تو ہے ہی نہیں نا اسکلین بھائی، معذرت میں آپ کو کاٹ دیا، ویڈیو تو ہے ہی نہیں. اس نے آڈیو اپنے موبائل 2 آڈیو کلپس پکڑے ہوئے ہیں. جی بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ اس کا ربط بتائے گا کہ یہ ایک ہی ربط میں ہے یا یہ جو وائس ہے یہ کنٹینیوٹی میں آ رہی ہے، اس میں اپنا وہ توڑا تو نہیں کیا، جوڑا تو نہیں کیا، مختلف پیسز تو نہیں جوڑے گے. تو وہ چیز یہ پہلے وہ ثابت یہی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ یہ آیا اسی بندے کی آواز ہے یا مختلف آواز ہے. جی اچھا سکلین بھائی اس کا طریقہ ہے کر رہے ہیں نا میرے خیال سے اس میں ایک منٹ بھائی، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آڈیو، جو میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں، میرے نالج میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ویڈیو ہے یا ایک آڈیو ہے، ایک ہی بندے کی ہے یا 2 لوگوں کی آپس میں کنورسیشن ہے، جس طرح فون کال ریکارڈنگ ہو جاتی ہے نا، ریکارڈ کر لیتے ہیں تو کنورسیشن ہے، تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو ریکارڈنگ کی گئی تھی وہ منوان ویسے ہی ہے یا درمیان میں کٹنگ وغیرہ کوئی کی گئی ہے، ربط ہے یا نہیں ہے، یہ چیز وہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر آڈیو ہی الگ الگ ہو، یعنی ایک بندے عامر بھائی نے آڈیو کیا وہ الگ ہے، پھر میں نے ایک آڈیو کی ہے وہ الگ ہے، تو اس کا تو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ 2 بندوں کی الگ الگ ہے. لیکن کیا اس میں سے یہ بھی پتہ چل جائے گا اس رپورٹ میں کہ یہ جو آڈیو پہلے آڈیو کا سوال ہے اور عامر بھائی کی آڈیو جو ہے یہ جواب ہے، تو جو سوال کیا گیا یہ آڈیو اسی سوال کا جواب ہے یا اس کے علاوہ یہ آڈیو کوئی اور ہے، اس سوال کا جواب نہیں ہے؟ جی بالکل یہی پتہ چلے گا کہ یہ جو مکمل کنورسیشن ہے یہ ربط میں ہے یا اس کو پیسز کیا گیا، یعنی مختلف پیسز جوڑ کے کیے گئے. یہ تو ڈیفینیٹلی اسی میں. اچھا سکلین بھائی، یہ جو ہے نا آپ اپنا ٹائم لائن پہ رکھیں ایڈوب پریمیئر کی نا، اس کے ٹائم لائن پہ رکھیں آڈیو پہ جب آپ رکھو گے تو آپ کو ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ کہاں سے جوائنٹ ہوئی ہے، کہاں سے جوائنٹ نہیں ہوئی ہے، کہاں پہ چینج آف اپنا ٹرانزیشن ہوئی ہے. سب چیزیں جو ہیں وہ جب ٹائم لائن پہ رکھیں گے اس ٹائم لائن پہ آپ کو ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی. بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. ابھی تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی، مختلف ایپس ہیں وہ بھی کر دیتے. میں نے تو ایک آفیشیل بات کی ہے،
یہ ऑफिशियल भी करवाया जाता है। جی جی آفیشیل بھی، یہ بالکل آپ نے صحیح سجیشن دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس سجیشن سے پہلے ٹائم لائن پہ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ کہاں سے کتنا کٹ کیا ہے، وہ جم کٹ خود پتہ چلتا ہے۔ ہاں ٹریٹمنٹ اگر انہوں نے الگ الگ آڈیو دیے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ جی جی بالکل بالکل، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے انالیسس جو کیا جاتا ہے، انالسٹ جو اس کی کریٹیکل رپورٹ تیار کریں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے کہ یہ کتنے پیسز میں ہے، یہ جو ہے وہ کہاں جوڑا گیا ہے، کس موقع پہ جوڑا گیا ہے، کس موقع پہ کٹا گیا ہے، وہ کمپلیٹلی انالائز کر کے جی آڈیو ویوز جو ہوتی ہیں نا وہ ساری چیزیں نا عیاں کر دیتی ہیں۔ جب آپ جی جی ٹائم لائن پہ بالکل۔ رکھیں گے نا تو وہ آٹومیٹک۔ جی جی اسکلین بھائی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، یہ آپشن جو ہے وہ جزاک اللہ آپ نے دی ہے، اور میرے خیال سے آپ کو اس کو پروسیڈ بھی کروا سکتے ہیں، تو یہ ہمارے انشاءاللہ ذہن میں رکھے گی، اگر ضرورت اس کی پیش آئی تو ضرور آپ کو ہم زحمت دیں گے، اور جزاک اللہ کنسرن کے لیے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو عامر حق بھائی تشریف لائے ہیں تو ان سے تھوڑی گفتگو کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، پیارے بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پیارے کا بھائی، شکر اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ پیارے بھائی بھی پیارے ٹھیک بھائی، ہیں؟ ہاں پیارے بھائی میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو پیارے بھائی آپ دکھا سکتے ہیں قرآن سے کہ آسمان کا لفظ اور جسم کا لفظ؟ پیارے بھائی جی جی بالکل، من السماء میں دکھا سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ پھر آپ کو جانا ہوگا جی میرے ساتھ جی۔ نہیں، دیکھیں مرزا صاحب کے پیچھے چھپنا نہیں ہے آپ نے، آپ نہیں جو نہیں، اصل قرآن ہمارے درمیان اختلاف ہے نا اس پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ قرآن سے آپ نے آسمان کا لفظ دکھانا ہے اور جسم سمیت کا لفظ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر یار، آپ اندازہ کریں ضیاء بھائی جو بات کر رہے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں نے مناظرے کے اندر بھی یہی کیا۔ وہ ایک کالر انہوں نے اسکرپٹڈ بٹھایا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کہتا ہے جی کوئی ایکسپلیسٹ سٹیٹمنٹ دیں جہاں لکھا ہو کہ جی سری طور پر ان کو آسمان پر رفع ان کا کر دیا گیا، حیات کے ساتھ سری دکھائیں۔ یار آپ اندازہ کرو، سلیپ بھی پاندے نے، دو چور بھی نال ٹنگاندے نے، ساری کاروائی پواندے نے، نعوذ باللہ، جو توہین اور بلاسفیمی کراندے نے۔ اس تو بعد جناب انہوں نے بچا کے مرہم جڑا نا مریم تے عیسوی وہ جناب لگا کے تے او یو پی، تبت، بنگال، افغانستان، سیریا، شام، ادھر ادھر یروشلم سارا گھوم کر محلہ خان یار کشمیر میں کوئی ایک بھی آیت ہے، ایک بھی دلیل اس پر نہیں۔ خیر ضیاء بھائی جو آپ نے کہا آپ کے تو علم ہے، آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہم یہ لفظ قرآن سے اگر کسی چیز کے متعلق دکھا بھی دیں تو ان کا کبھی بھی مقصد اس چیز کو سمجھنا نہیں ہوتا۔ کتنی بار ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر ہم نزول اور من السماء کا ورڈ دکھائیں تو کیا یہ اس کو حقیقی معنی میں لیں گے کہ وہ مادی چیز جو ہے وہ من السماء اس کا نزول ہوا ہے؟ لیں گے؟ کریں نا ہمارے ساتھ مکمکا کریں ہمارے ساتھ۔ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھائیں۔ بھئی یا تو آپ یہ چیز کہیں کہ کوئی بھی چیز مادی طور پر قرآن میں اس کے ساتھ من السماء کے الفاظ نہیں آئے، یا تو آپ یہ کہیں، اور کوئی چیز یعنی جس کی یعنی نعوذ باللہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا انسان کی یہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ فزیکلی اس دنیا سے باہر جا سکے، یا تو آپ یہ کہیں۔ اس سائنس کی ترقی کے بعد جو ہے پٹھا بیٹھ گیا ہے جماعت احمدیہ کا اور کئی اور لوگوں کا جو اس طرح کا عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھئی جب انسان کے لیے پوٹینشلی پاسبل ہے تو اللہ تو بالاولیٰ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تو خالق ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ اس میس کو، اس مٹیریل کو، اس ارد گرد پھیلے ہوئے جو ہے نا وہ را مٹیریل کو استعمال کر کے اور اپنی دماغ کو استعمال کر کے صلاحیت ڈیولپ کر سکتا ہے کہ وہ دنیا سے باہر نکل جائے، آؤٹر سپیس میں گھومے، ٹھیک ہے نا، اور کازمولوجی کے اندر جو ہے وہ نئے باب رقم کرے، تو اللہ معاف کرے
کیا جماعت احمدیہ اللہ کے متعلق یہ گمان رکھتی ہے کہ اس کے پاس یہ بھی استغفر اللہ؟ میں تو بولوں گا بھی نہیں بھائی یہ جملہ. تو یہ من السماع کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں نا، یہ سورہ المائدہ کی آیت 114 میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں، اس سے دو مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں ہی یہ ورڈ کیوں استعمال کیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین، جس کے متعلق مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کشمکش کا نام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 110% چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر امتحان کہاں رہے گا؟ مثال کے طور پہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، ٹھیک ہے، کہ قیامت ہے، میں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ لوں، تو پھر میرا امتحان تو ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ایک انبیاء میں اور عام لوگوں کے اندر فرق ہوتا ہے. انبیاء عین الیقین حاصل کرتے ہیں. انبیاء اللہ سے براہ راست ان چیزوں کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، مگر جو عام لوگ ہیں ان کو یقین کرنا پڑتا ہے، ایمان کرنا پڑتا ہے یعنی چیزیں پوٹینشلی پریکٹیکلی پاسبل ہیں، مگر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ آخرت دے تو پھر تو ایمان نہیں رہے گا. اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سیاق میں اس آیت کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے تاکہ اس سے دو مسئلے حل ہو جائیں. سورہ مائدہ کی آیت 114 کیا کہتی ہے؟ یہ چونکہ میرے پیارے ضیاء بھائی نے اس تار کو اور اس سر کو چھیڑا ہے تو اس پر بات میں کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم ربنا، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان کھانوں سے بھرا ہوا، من السماء، انزلہ ہے، من السماء ہے، مائدہ فزیکل چیز ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تکون لنا عیدن، ہمارے لیے جو عید ہو جائے، اولنا و آخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے آخری کے لیے بھی وہ دن خاص ہو جائے، و آیتن، اور نشانی ہو. ہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو آیت کا ورڈ اس میں استعمال ہوا ہے نا، چلو عید تو پھر یہ کمپرومائز یا ادھر ادھر اس کے ساتھ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے بھائی عید ایک دن خاص کر لیا، وہ تو جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو اس میں کوئی معجزاتی یا کوئی غیر معمولی خرق عادت تو نہیں ہوتا. مگر یاد رکھنا چاہیے وہ آیتم منک، یہ جو ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر جو ایک چیزوں کو بیان کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خرق عادت کی طرف کے لیے یا غیر معمولی واقعے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بارش برسا دیجئے، برکت نازل کریے. برکت کی بات نہیں ہو رہی، یہ فزیکلی لٹرلی ایک دسترخوان کے نزول کی بات ہو رہی ہے جو کہ معجزاتی ہوگا، خرق عادت ہوگا. وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق عطا کر، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. تو اس سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے. اب یہاں دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک، نزول من السماء کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو آپ کو اکثر جماعت احمدیہ کے لوگ، جس طرح ضیاء بھائی نے بھی کہا، آ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے لوگ کہ جناب نزول من السماء نہیں نہ آیا، اگر من السماء آ جاتا نا تو مسئلہ حل ہو جانا تھا. ڈرامے بازی کرتے ہیں، فراڈیے لوگ ہیں، 2 نمبر ہیں، یہ ٹرولرز ہیں، یہ فراڈیے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ان کی کوئی حقیقت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے مربیان کی حالت بنی اسرائیل کے ان فراڈیوں کی طرح تھی جو بنی اسرائیل کے فراڈیے تکے سے سوال اور اپنے انبیاء کو تنگ کرتے تھے. ان سے پوچھتے تھے گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، ڈب کھڑبی ہو، ہل جوتی ہو کہ نہ جوتی ہو، بچوں والی ہو، کیسی ہو، یعنی تماشے کرنے، مذاق کرنے، کیلو کال جسے کہتے ہیں، یہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پھر ان سے جو ہے وہ حساب کتاب لیا. اب یہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہتے ہو من السماء کے لفظ دکھائیں، تسی انج مانگتے ہو ساڈے کولوں کہ ہم نے دکھائے تو آپ نے ادھر ہی گھٹنے ٹیک دینے ہیں اور کہنا ہے ہم آپ کی بات پر سمینا واتا نہ کرتا. 1 نمبر دے فراڈی ہو، نس جو تسی 2 نمبر لوگ جو وہاں دی تعویل کر، یعنی اماتا ورڈ لکھا ہے اس کی تعویل کر کے کہتے ہیں نیند ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے معنی لکھا ہے فلما اماتہ اللہ، اللہ نے جب ان کو موت دے دی.
اس کا کہتا ہے جی امات بیسیکلی نا نیند کے معنی میں بھی آتا ہے. تو پھر جب تم نے عربی الفاظ کی تعویل کرنی ہے پاٹے خاں جی مربی جی، تو پھر یہ ٹچ کر بازی نہ کیا کریں کہ آپ کہیں جی ہمیں من السماء کے الفاظ دکھائیں. یہ جو ضیاء بھائی نے ان کو ممک کرنے کی کوشش کیا وہ اس بنیاد پر ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا یہاں سے کیا حل ہوتا ہے، وہ ایک تو یہ حل ہو گیا من السماء کے الفاظ آ گئے. تو اس سے پتہ چلا مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ کوئی آدمی اس کمرے میں داخل ہوا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کمرے سے باہر جانے کا رستہ بھی ہے، تبھی تو کوئی آ سکتا ہے. کامن سینس ہے نا. اگر کسی کمرے میں دروازہ ہی نہیں ہے، کھڑکی نہیں ہے، تو اس کمرے میں کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں. تو جب آ ہی نہیں سکے گا تو جا کیسے سکے گا؟ سملرلی اگر سورہ مائدہ کی آیت 114 یہ کہہ رہی ہے کہ سما سے مائدہ دسترخوان نازل ہوا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز واپس بھی جا سکتی ہے. اگر آ سکتی ہے تو واپس بھی جا سکتی ہے. یہی من السماء، یعنی اس سے ہمارا نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فزیکلی اسینڈ کر سکتے ہیں، ان کی اسینشن ہو سکتی ہے اگر مائدہ دسترخوان جو ہے وہ ڈسینڈ ہو سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا جو اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، جماعت احمدیہ کے اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہیں وہاں کھانا کیا کھاتے ہوں گے، کیسے کھاتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تھرو دوسرا مسئلہ بھی حل کر دیا. وہ یہ کیا کہ اگر عیسیٰ، اور دیکھیں کانٹیکسٹ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ الہی حکمت ہوتی ہے جو ایمان، یقین اور اضطراب اور شک کی کشمکش میں ایمان جھولتا ہے. 110% آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں تو پھر امتحان کیسا رہے گا. آپ اندازہ کریں کہ یہ دقیق اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی لیے کیوں مائدہ من السماء آیا. یہ الفاظ من السماء کے، انزل کے اور مائدہ کے، کھانے کے، وہ بھی کھانے کے. اس سے پتہ چلا کہ الہی حکمت اور الہی علم کے اندر یہ بات موجود تھی کہ ایک جماعت آئے گی، جماعت احمدیہ، جن کو فکر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہیں تو کھاتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے رزق کا بندوبست کیا. تو یاد رکھیں اگر اللہ کی ذات مائدہ کو من السماء نزول کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کھانا کہیں سے تو آیا ہوگا نا. بھئی کہیں سے تو آیا کھانا، کیوں دنیا میں تو نہیں بنا، وہ باہر سے آیا، خرق عادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کہیں کھانا ہے. تو جہاں سے وہ مائدہ ڈیلیور ہوا تھا نا، بس عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے وہی کچھ کھا رہے ہیں. یہ اس پہ جواب ہے. دوسرا مسئلہ حل ہو گیا. ٹھیک ہے جی پیارے بھائی. تو خیر بہرحال کدھر گیا میں نتیب بھائی، میرے ساتھ نکل گئے ہیں. تو آپ بھائی بات کر لیں جنہوں نے کرنی ہے، میں تو حاضری اور سلام دعا کرنے آیا تھا. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. عامر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. عامر بھائی آپ نے جو ہے نا باتیں کی ہیں نا، ابو بکر نے عمران عرض کر رہا ہوں، عامر بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ماشاءاللہ. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. آپ کی محبت اللہ قبول کرے. عامر بھائی یہ ایک جی ابو بکر بھائی میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ رکھ لیجیے پلیز، الاؤ کریں. عامر بھائی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو آسمان کا لفظ دکھا دے تو تعویل تو نہیں کریں گے. وہ ڈیبیٹ میں کر کے آیا ہے جب انہوں نے دکھایا کہ صحابی کا جسم آسمان کی طرف اٹھایا، پہلے تو کہتا ہے حبر احد، پھر کہتا ہے کشف تھا، یعنی کہ ایک کافر کو کشف ہو گیا ان کے بقول. ہاں نہیں تعویل کرتے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جماعت احمدیہ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کوئی زبان نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں 500 زبانیں ہیں نا تو 501ویں زبان قادیانی کی زبان ہے. وہ ایک الگ زبان ہے. آپ کے سامنے جلی الفاظ میں اردو میں لکھا ہوگا، نہیں مانتے نہیں اس چیز میں. حقیقت کو مجاز کر دیتے ہیں، مجاز کو حقیقت کرتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے کچھ اور معنی میں لے لیتے ہیں. تو کسی چیز کی حقیقت نہیں رہی. آہا جو ہے نا، آہا نادر شاہ کہاں گیا اس کو بھی نہیں مانتے. ہاں اب دیکھیں اتنا سرین اردو میں لکھا ہوا ہے، آہ نادر شاہ کہاں گیا، اس کو بھی نہیں مانتے. بالکل. اب دیکھیں جو چلاکیاں یہ خود کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو چلاکیاں یہ لغت کے معاملے میں خود کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی بھی صفت مانی جاتی ہے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ ایک پروگرام ہونا چاہیے جس میں، یا میں اس لیے پبلک کر رہا ہوں کہ کسی دوست کو یہ آئیڈیا آئے تو وہ بیٹھ کے ایک لسٹ تیار کرے. ابو بکر بھائی بالکل میں صرف ایک جملہ آخری بول کے آپ پلیز کیجیے گا، معذرت چاہتا ہوں، وہ بھائی نے بات کی تو میں اس طرف چل پڑا. یہودیوں کی صفات میں ایک صفت یہ تھی
کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو دین سکھانا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں اور نہیں ایسے نہیں، انج ہوتا ہے، ادھر آؤ، نہیں انج نہیں انج، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، بنی اسرائیل کے انبیاء کو دین سکھاتے تھے۔ تو سورہ الحجرات کے اندر آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس کی زجر و توبیخ فرمائی، فرمایا قل، اے نبی ان سے کہیں، اتعلمون اللہ بدینکم، تم نے اللہ کو ہی دین سکھانا شروع کر دیا، یعنی خالق دین دیتا ہے یا مخلوق دین دینا شروع کر دے گی اللہ کو کہ ہمیں یہ دو یہ دو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو زمین و آسمان کا جاننے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ دین دے، تمہارا کیا ہے؟ سملرلی جماعت احمدیہ کے لوگ، ابو بکر بھائی کنکلوڈ ہو رہی ہے، جماعت احمدیہ کے لوگ اس طرح کے معاملات میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ شعر نہیں ہے اقبال کا کہ دمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا ولے تعویل شاہ در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی تعویل انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی کہ اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ دین تو ہم نے دیا ہی نہیں تھا، تم اپنا دین سکھانا شروع کر دیا میں۔ یہ حالت ہو چکی ہے جی۔ اللہ کے رسول کا مطلب نہیں تھا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، وہ ان کا مطلب تھا کہ روحانی آئیں گے، وہ ایسے تھا۔ وہ پاٹے خاں ماما تو اج 150 سال پہلے آ کے تو وہ سارے لوگوں کی جو چین ہے ٹریڈیشن کی اور پورا ایک سلسلہ ہے اس پر تم نے ہاتھ صاف کر دیے ہیں۔ ماما تھے ایڈا تو جی، یہ مربی کو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا عامر بھائی ایک چھوٹی سی بات ابو بکر بھائی اب آپ نے ملک صاحب سے لینا ہے، میں نے تو آپ کو دے دیا موقع جی۔ نہیں میں نے ایک بالکل چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ میں پاکستان گیا ہوا تھا تو جب میں پاکستان میں لوگوں کو یہ بتاتا تھا کہ ملک صاحب نہ کیا کریں ایسے، جب بات کسی کی ملک صاحب جب بات کسی کی کمپلیٹ ہو جائے نا، مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ اپنی بات رکھا کریں، درمیان میں نہ بولا کریں۔ جب بات ایک بندے کی کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ بات اپنی کیا کریں، درمیان میں نہ ٹوکیں۔ بھائی 15 سیکنڈ کی بات تھی، 15 سیکنڈ کی بھائی، 1 سیکنڈ کی بھی کیوں نہ ہو۔ ملک عمران آپ کو کتنی بار کہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا بات۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ کی جتنی مرضی ضروری بات ہو چاہے چھوٹی یا بڑی اس کو ختم کر لینے دیں، پھر آرام سے آپ اپنی بات کریں، درمیان میں نہیں، یہ بری بات ہے۔ عامر بھائی نے ابھی بات ختم کی تھی، عامر بھائی نے ابھی بات ختم کی تھی تو اس میں 15 سیکنڈ کی بات یہ تھی کہ میں پاکستان میں گیا ہوں، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا مرزیوں کا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہودی ہیں، اللہ کی قسم پاکستانی لوگ ان کو یہودی مانتے ہیں۔ جی میر بھائی اتنی سی میری بات ہی ختم ہو گئی۔ صحیح ہو گیا جی، زندہ باد۔ ہاں ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کے حوالے سے یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 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 ہاں ٹھیک ٹھیک۔ عامر بھائی اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں اگر معذرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بھائی بولے بولے۔ عامر بھائی اس میں وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اہمیت ہے وہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ کر لیتے ہیں کہ وہ آسمان پر ہیں، ان کو وہاں کھانا بھی مل رہا ہے، اور مطلب اس کو پوائنٹ کو بھی اندر ڈال دیجیے گا کہ یہ اس میں جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، انہی کی سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بھی ایڈ کر دیجیے گا اس جواب میں۔ تھینک یو۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں یہ میں سب سے لاسٹ سے شروع کر کے پھر وہ عمر والا معاملہ کلیئر کر لیتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ کھلایا جا رہا ہے اور دوسرے معاملات ہیں۔ دیکھیں ایک تو چیز سمجھنی ہے، کل کو تو کوئی یہی تو مسیحی مشنریوں کی ٹیکنیک ہوتی تھی، کل کو تو کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی نوح علیہ السلام کی اتنی لمبی عمر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر تھی، نعوذ باللہ۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اتنے معجزات قرآن میں اتنی پاور دکھائی، وہ بادشاہ بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں، یعنی نعوذ باللہ کو کمپیریزن بنتا ہے۔
بھئی یہ مسیحی مشنری یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ مانتے ہو بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے. ہاں جی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، خود آپ مانتے ہو یہ سارا کچھ کہتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ کمپیریزن غلط ہے، یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں ہمیں ایک فلسفہ دیا گیا تھا کہ لا نفرق بین احد من الرسل. اللہ ہے جو فضیلت دیتا ہے بعض انبیاء کو بعض پر، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اللہ کس نبی کو کس رسول کو کس معاملے میں فضیلت دے رہے ہیں، کس کو خاصہ دے رہے ہیں، وہ چیز فضیلت کی ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نہیں فرق کرتے، انبیاء مقابلہ نہیں کرواتے. اچھا ایک چیز. دوسرا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اگر آسمان پہ کھلایا تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ، تو یہ قصور تو جماعت احمدیہ کا ہے. مسلمان تو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اسراء و معراج جسمانی ہوا ہے، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا دودھ پیش کیا گیا. آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں، خمر اور جو ہے وہ حلیب، ملک، دودھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پیا، اور جبریل کہتے ہیں کہ ہم نے پھر کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی چوائس ہی بڑی بہترین، آپ نے پاک چیز کو چنا الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دودھ پیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جو نظارے دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جب آئیں گے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ سے سفر کر کے، یہ میں اس لیے ان کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی تک نہیں ہے بات کا، یہ بچپنا والی بات ہے. اس طرح نعوذ باللہ جس طرح بچے کرتے ہیں کہ جی اپنی پینسلاں کڈو، کدی پینسل زیادہ شائننگ، استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ جماعت احمدیہ کی گندی اور گھنونی حرکت ہے جو وہ انبیاء کے معاملے میں کرتے ہیں. جی آپ نے مسیحیوں کے خدا کو ایسے کر لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وہ قبر میں ہیں، وہ آسمان. کی فراڈ، کیا تماشا ہے، یہ فضول حرکتیں، چھچوری، لچر پنتی. تو اس کا کوئی تک نہیں ہے اس کمپیریزن کا. یہ فالس ایکویلنس، اسے کہتے ہیں قیاس ملفار، یعنی یہ غلط مقابلہ اور مشابہت اور جو ہے وہ مقابلے کی کوشش ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا بات جاتے ہیں بھائی کی طرف. ابو بکر میر بھائی نے جو عمر کے حوالے سے کہا، یہ بھائی پیارے یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ خرق عادت جو ہوتی ہے وہ عمومی قاعدے کا ٹوٹ جانا ہے. عمومی قاعدے کا ٹوٹ جانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جسم ہے، اس کے اوپر وقت کا اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. آج یہ جو ٹائم ڈائلیشن کی تھیوری ہے یہ اسٹیبلش مانی جاتی ہے کہ جب آؤٹر سپیس میں لوگ سفر کرتے ہیں تو کئی سیاروں کے اوپر کا ایک ہفتہ دنیا کے 5 سال کے برابر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ریلیٹیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈائمینشن چینج کی جائے، آپ کی سپیڈ چینج کی جائے، آپ کا گریوٹی لیول چینج ہو، آپ کا میس چینج ہو یا آپ کا ایریا چینج ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے مطابق ٹائم آپ پر مختلف طریقے سے اثر کرے گا. اچھا اسی طریقے سے ہائبرنیشن سلیپ موڈ ایک متعارف کروایا جا رہا ہے جو نیچر سے کیا گیا. مثال کے طور پر انٹارکٹیکا کے اندر یا کئی سرد علاقوں کے اندر ایسے جانور ہیں جو 6 مہینے سوتے ہیں، کھانا لیتے ہیں اپنے اندر اور پھر وہ آٹونومس سسٹم کے اوپر چلے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوراک ان کے اندر خود بخود ان کو ملتا ہے، نیوٹرینٹس ملتے ہیں. نہ ان کو اٹھنا پڑتا ہے، نہ ان کو شکار کرنا پڑتا ہے، نہ وہ کھانا ڈھونڈتے ہیں، وہ سوتے رہتے ہیں. اب جب سٹڈی اس پر کی گئی تو پتہ چلا کہ ہائبرنیشن موڈ کے اندر آپ کی ایجنگ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ کے سیلز جو ہیں وہ سلولی ڈیمیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بون سٹرکچر جو ہے وہ یعنی آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے ایج ہونے کی وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہائبرنیشن میں، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے ساتھ بیان کیا ہے. وہ 309 سال ایک غار کے اندر سوئے ہیں، کروٹیں لیتے رہے ہیں. اس کو ہم ماڈرن ٹرم کے مطابق کہتے ہیں ہائبرنیشن موڈ، یعنی سلو ڈاؤن ہو گئے وہ. اسی لیے جب وہ اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں، تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن، اس نے کہا چند پہر. اور وہ سیم کرنسی لے کر چلے گئے. باہر دنیا بدل چکی ہوئی تھی، جو دشمن تھے وہ جا چکے تھے، جو ساتھی تھے وہ حکومت میں آ چکے تھے. تو ایج کا فرق نہیں ہوا. اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، بہرحال وہاں پر نام نہیں ہے مگر یہ بتایا گیا ہے کہ تفاسیر میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ حضرت عزیر ہیں. تو وہ اپنے گدھے کے ساتھ ایک علاقے سے گزر رہے تھے سواری کے طور پر. تو آپ جب وہاں سے گزرے تو وہ تباہ ہو کھنڈر بن چکا ہوا تھا. تو انہوں نے سوال کیا اللہ آپ قیامت کے دن کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی، یعنی ان کو ڈیمو دینے کے لیے موت طاری کی. جب موت ان پر طاری ہوئی تو قریباً 100 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو حیات دی. جب اٹھے تو دیکھا کہ پاس جو گدھا سواری تھا وہ اس کا پنجرا ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، پنجرا ہو چکا ہوا ہے، کھانا گرم ہے. اس طرح کی تفصیلات آپ کو ملتی ہیں.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو ایک ہی فریم میں ایک ہی ڈائمینشن میں رہنے ہوئے ٹائم نے مختلف طریقے سے افیکٹ کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں خارق عادت. یہ نیچرل سائنس کے تھرو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. دیٹس واٹ وی بلیو. ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹائم نے اسپیس یعنی جو یونیورس ہے اس کی بگننگ میں جس طریقے سے ایکٹ کیا ایسے نہیں کیا. مثال کے طور پر بگ بینگ کے بعد کے جو 10 سیکنڈ ہے نا, اس پر پوری بک لکھی ہوئی ہے. دا فرسٹ میرے خیال سے اس کا نام ہے شاید فرسٹ 5 منٹس آف دا یونیورس. جب T = 0 تھا اس وقت ٹائم نے انرجی اور میس اور اسپیس کے اوپر کیسے افیکٹ کیا وہ آج نہیں کرتی. اس وقت جو سپیڈ تھی ٹائم کی افیکٹ کی. تو یہ گزارش ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایونچولی سلو ڈاؤن ہوتی ہے. پھر ظاہری بات ہے نیچر اسی طریقے سے کام کرتی ہے. خیر واپس آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں خرق عادت. خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قانون فطرت سے اوپر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں قانون قدرت. قانون فطرت قانون قدرت کے انڈر آتا ہے. فطرت کا قانون کس نے بنایا؟ اللہ کی ذات نے. اس کا مطلب ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے اس قانون کو بدل سکے جب وہ چاہے. اسے کہتے ہیں قانون قدرت. سو دیر از اے بگر سرکل قانون قدرت, پھر اس میں ایک چھوٹا سرکل ہے جس کو کہتے ہیں قانون فطرت, اور پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سرکل ہے جس کو کہتے ہیں عادت. قانون عادت جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل کانسٹنٹس یا جو ہے وہ نیچرل لاز, فزیکل لاز جو ڈسکور ہوئے ہیں یہ. تو یہ قانون عادت ہیں. قانون عادت ہم جانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس سے اوپر کچھ نہیں جا سکتا کیونکہ ہم نے دیکھا ہی یہ ہے, ہم نے دنیا یہ دیکھی ہوئی ہے. تو قانون عادت سے باہر قانون فطرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون عادت اگر خرق عادت اگر ٹوٹے, یعنی عادت اگر ٹوٹے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. وہ قانون کے اندر ہی ہے. یہ چیز ہے بھائی پیارے. تو میں امید کرتا ہوں بس اسی چیز کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. پلیز آپ لوگ کیری آن رکھیے گا. یا بھائی میں بس سلام دعا کرنے آیا تھا, حاضری لگانے. تو کوئی بھائی بات کر لیں, میں انشاءاللہ سن کے پھر ان سے اجازت لے لوں گا بھائی سے. تو یہ ہے جی, اس اعتبار سے ابو بکر بھائی, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ روک دیں, اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی بات. ہاں وہ زیرو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. ہاں ہاں جی جی. ہاں اس کی, ہاں بالکل 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 بالکل. میں بس آخری آپ نے جو بات کی آخری کر کے پھر جاتا ہوں گا. ابو بکر بھائی اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, آپ اس کو ٹی وی لا کے دیتے ہیں. ٹی وی, وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے آن کرنے کا بٹن یہ ہے, ریموٹ نہیں دیتے, مگر آپ اس کو ٹی وی آن کرنے کا جو ٹی وی کے ساتھ بٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مینول, اس کو آپ بٹن دیتے ہیں کہ بھائی اس سے بٹن دباتے ہیں تو ٹی وی آن ہوتا ہے. اب وہ ٹی وی آن کرتا ہے, ٹی وی آف کرتا ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں یہی پروسیس ہے کہ ٹی وی کو آن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کے پاس جانا ہوتا ہے, ٹی وی کے ساتھ ایک بٹن لگا ہوتا ہے, اس بٹن کو آپ پریس کرتے ہیں, ٹی وی آن ہوتا ہے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ جس بندے کے پاس یہ پاور ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ تو اس ٹی وی کو دور بیٹھے آن بھی کر سکتا ہے, اس کا والیوم بھی بڑھا سکتا ہے, اس کے چینل کو بھی چینج کر سکتا ہے, اس میں دوسری چیزیں بھی فیڈ کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے نا, اس کی ریزولوشن, اس کی برائٹنس, مختلف چیزیں, اس کے فیچرز جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے ریموٹ کے تھرو. بچے کے لیے ہوگا واو واٹ از دس, یہ تو نیچرل نہیں ہے. ہاں مائنڈ اٹ, وہ کہے گا یہ تو نیچرل نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر میں نیچرل روٹین کیا تھی کہ وہ بٹن سے آن کرتا ہے جا کے, ریموٹ تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس اللہ نے ایک انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ یار آپ اندازہ کرو اس دماغ کے, میں کہتا ہوں اس دماغ کے اوپر اگر آپ سٹڈی کرو تو آپ حیران پریشان رہ جاؤ. مجھے بتائیں یہ اے آئی, سوشل میڈیا, کیمراز, ایڈوانسمنٹ, انڈسٹریلائزیشن, یہ اتنی ترقی ہوئی ہے, یہ پچھلے 150 سال کے اندر ہوئی ہے. یہ پچھلے 150 سال کے اندر انسانی دماغ نے انقلاب برپا کر دیا ہے. ہمارے دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ جناب یہ فون اور یہ سارا کچھ آ گیا. تو یہ گزارش ہے پیارے بھائی, ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ انسان کو یہ صلاحیت دینے کا قادر ہے, وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ خود اس سے بھی زیادہ, اس کی قدرت کا کوئی احاطہ ہی نہیں ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اللہ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ کا کما حقہ تدارک اور احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے وہ خالق ہے. ہم محدود ہیں, وہ لامحدود ہے. بہت شکریہ پیارے بھائی, میں اجازت لیتا ہوں. پلیز آپ لوگ مجلس کو کیری آن رکھیں جی, ٹھیک ہے جی. السلام جی, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اللہ حافظ. پلیز کیری آن. السلام علیکم. میں بات تھوڑا بیزی ہے وا, ویسے میں سنتے رہا ہوں لیکن میں بیزی ہوں تھوڑا جہا. سسٹر میرے خیال کوئی آئی نے, انہوں کو پوچھ لو کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی بھائی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ احمدیوں نے تو نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سیدھی جنگ چھیڑ لی ہے. ان کو کیسے مسلمان سمجھیں, کیسے کہیں, گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو بیٹھے ہوئے. تو امت کے 72 فرقے بٹ گئے, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر سوال نہیں اٹھایا, جرأت نہیں کی. بدعتیں اٹھاتے رہے, اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. لیکن یہ جو احمدیہ فرقے کے لوگ ہیں نا, انہوں نے تو جنگ ہی اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا. کیوں کیا, کیسے کیا, کب کیا, ایسے نہیں کیا, ویسے نہیں کیا, اور ہمارے مطابق کیوں نہیں ہو رہا. تم کہہ رہے ہو تم غلط ہو, باقی ہم ٹھیک ہیں. یہ کوئی ان کی لاجک ہے؟ یہ مطلب قرآن کو اٹھا کے جو ان کا دل چاہے کر سکتے ہیں. 1400 سال پہلے قرآن نہیں تبدیل ہوا, حضرت عیسیٰ کی بات نہیں تبدیل ہوئی. یہ 200 سال سے جٹے پڑے ہیں اس چیز کو تبدیل کرنے پر. اتنے بڑے یہ منکر کافر ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف تو ان کے دلوں میں ہے نہیں. مقابلے پر جوڑائے, یعنی انسانوں سے مقابلہ چھوڑ کے ڈائریکٹ خدا اور اس کے رسول سے مقابلے پہ لگ گئے ہیں. ہمارے لیے یہ سوائے بعض کینسر اور میں سمجھتی ہوں گندی سوچ کے, گھٹیا سوچ کے مالک سر درد ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کے اندر کوئی تمیز شعور تو ہے نہیں. اوروں کو یہ جاہل بتاتے ہیں, علماء کو بندر سور بتاتے ہیں. اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے انہوں نے. اتنی جہالیت ہے نا ان لوگوں کے اندر, پڑھے لکھے جاہل. 1 مہینے کے اندر یہ لوگ, میں ان سے بات کر کر کے ایک چیز نہیں ثابت کر سکے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اصل میں ہیں کون. ان کا اصل قصہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے, یا جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے. بالکل تضاد اکٹھا کیا ہوا ہے. اور یہودیوں کے طور طریقے پر کل یہی لوگ بالکل جو ہے نا منون پورے اترے پڑے ہیں. ہر وہ حدیث بیان کریں گے جو ہمارے اسلام کے خلاف ہوگی. سوال اٹھاتے ہیں دین کے اوپر, نبی کے اوپر, ذات کے اوپر, اللہ کے اوپر, قرآن کی آیتوں کے اوپر. سوال اٹھانے کے علاوہ ان کے دین میں کوئی بیسک ہے ہی نہیں. تو جو 1400 سال پہلے دین آیا اس کو تبدیل کرنے میں یہ لگے پڑے. اللہ ان کو غارت کرے, اور اللہ ہی غارت کرے گا انشاءاللہ. باقی ہمارے دلوں میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور موت تک رہیں گے, اور قیامت تک رہیں گے, موت کے بعد بھی. کیونکہ جو چیز ہم نے تسلیم کر لی ہے, ہم اس سے نہیں ہٹنے والے انشاءاللہ. یہ لوگ بس ان اٹکلوں میں, قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے, یہ راہ ہدایت ہے. اس میں 2 طرح کی آیتیں بتائی جاتی ہیں. ایک ہدایت والی ہے, ایک وہ ہیں جن میں یہ شبے میں پڑ جاتے ہیں.
تو جو ہدایت والے آیتوں میں پڑھے اور انہوں نے تسلیم کرا، اپنے رب کو مان لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو تسلیم کر لیا، وہ راہ ہدایت پر آ گئے، کیونکہ وہ تسلیم کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ تو جو اٹکلوں میں اور شبہات میں پڑے ان کی موت بھی ایسے ہی آئے گی، اٹکلوں اور شبہات میں ان کو ہدایت نہیں آئے گی، یہ بے ہدایت لوگ ہیں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے، انجام تو ان کو دکھ رہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں۔ اب ان کی سب سے بڑی ڈٹھائی یہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، بس یہی دعا ہے۔ جی جزاک اللہ سسٹر، بہت بہت شکریہ جی، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ تے نظیر تینوں خورک ہو رہی ہے ہن؟ آیا تے خورک جڑی تینوں ہو رہی ہے مٹھی کرا لا۔ پیارے لوگوں، پیاری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسا اسلام پیش کر رہے ہیں آپ؟ پیارے ڈاکٹر صاحب، ابھی بہن بات کر کے گئی ہیں اور آپ اتنی گندی زبان سے اب بلا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کر، اللہ میاں معاف یہ کر تو دے۔ نظیر ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں اللہ مرزا میاں صاحب والی ڈاکٹر صاحب زبان کو معاف استعمال کر دے، گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ہدایت دے، نہیں، بہتر مرزا فرقوں صاحب کو والی اللہ زبان ہدایت دے۔ مرزا صاحب والی استعمال کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ ابھی جو آپ نے بہنیں بیٹھی ہیں اور اتنی گندی خوراک تو فلان، تو یہ کیسے ایک مسلمان ہو، کیسی لینگویج یوز کرتے ہو؟ کیا ہو گیا پیارے مرزا صاحب مسلمان؟ والی میں نے کہا کر لیں، وہ ٹھیک ہے۔ 72 فرقوں کو کیا ہو گمراہی ہے نا، جلدی جلدی گمراہی چھوڑو اور اللہ کی نہیں، پیاری میں جماعت پوچھ میں رہا آ ہوں جاؤ۔ کہ مرزا صاحب والی زبان صحیح ہے، وہ کر لیں استعمال۔ یہ اللہ کے پاک بھیجے ہوئے وجود کی زبان مان لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ٹھیک ہے، زبان مان لو، تو وہ جو آپ کا محمد بھیجا ہوا مصطفیٰ صلی وجود اللہ ہے علیہ وہ تو وسلم کے کہتا ہے فرمان دشمن کو ہمارے مان لو۔ بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، ان کی جی، عورتیں جو کتیوں سے بڑھ منکرین گئی، تو ہیں، اس طرح جو ہم بات کریں۔ مکذب ہیں، گندی زبان والے، وہ خنزیر ہیں بیابانوں کے، جو اسلام پر حملے کرتے ہیں، غلط تعلیم دیتے ہیں اسلام کی، ایسے لوگ اچھے ہاں، نہیں ہیں نا پیارے۔ آپ پیاری بہن بات کر اچھا، رہی تھی، آپ نے کتنی گندی بات کر دی، میں بہن کو بھی بلا کر محفل میں ہاں بیٹھی یعنی ہوئی ہیں میں اگر اور آپ بندر نے سور اتنی وغیرہ گندی۔ کہتا پھر ٹھیک تھا، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ ان کو معاف کر دے، یہ بہت بندر سور گمراہ ہو والا گئے کام ہیں ٹھیک ہے، پیارے بندر کہہ اللہ۔ دیں، خنزیر کہہ دیں، یہ کتیوں سے 72 بڑھ کر، گمراہ عورتیں ہیں، کتیوں سے بڑھ شدید کر ہوگی، یہ گمراہ کہہ ہیں۔ دیں یہ صحیح زبان ہے۔ اللہ کے ہیں؟ رسول نے فرمایا 72 گمراہ ہوں گے، ہدایت سے خالی ہوں گے، نہیں نہیں، جلس وہ ہیں، جو آگ ہے ان کے اندر، گمراہ ہم ہیں۔ خورک لفظ وہ جو ہے وہ سچی خراب ہے، جماعت کو لیکن برا بھلا کہیں دشمن گے۔ بیابانوں کے خنزیر ہیں اور عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں، یہ ٹھیک ہے وہ لفظ؟ سچے مسلمان جماعت کو برا کہیں گے، ان کو اسلام سے نکال دیں گے، 72 اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ برائی زبان اکٹھی ہو صحیح جاتی ہے ہے حق کہ کے مقابلے میں۔ دشمن بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے اسلام بڑھ کے گئی، یہ 72 زبان ٹکڑے کر صحیح ہے؟ دیے اور کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ پیارو، اے اللہ کے پیارے رسول، دیکھ تیری امت کیا کر رہی ہے، اے اللہ کے رسول اپنے رب سے وہ نظیر فریاد ہے، کیجئے وہ کہ امت سسٹر کو ہدایت بیٹھی ہے، عطا میں کر نہیں دے۔ چاہتا کہ میں مرزا غلام پیارے قادیانی کو نہیں کھولنا بھائی، تھے، یہ میری گل جتنی کا بات جواب کر دے رہے دیں۔ ہیں کہ بتا دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ یہ فاطمی پیاری بھائی ان بہن کو دیکھیں نا نزول آپ لوگ کرتی وہ کیسے کرتے ہیں، مسلمان ہو، تسلیم نہیں کرتے، گندی زبانیں استعمال کرتے ہو، گندی تعلیم دیتے ہو، اللہ کی جماعت کو برا بھلا نہیں کہتے کرتے، ہو، کلمے مٹاتے ہو، نہیں کرتے۔ ہم مسلمان آپس میں ایک ہیں، مسجدیں نہیں بنانے اور جو دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، مسلمانوں کے خلاف ہے ہم ان سب کے قربانی نہیں پیچھے کرنے نا ہم دیتے، ایک ہیں۔ نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو۔ تم سچے ہو؟ 72 کہاں سچے میری پیاری بہن، 72 تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا گمراہ ہیں۔ ایک اللہ کی جماعت ہوگی جو امام والی ہوگی، خدا کی یہ طرف سے نظیر، آیا وجود ہوگا۔ تمہیں جو ٹیکا چاہیے ہے نا، وہ ڈاکٹر بہن صاحب کی بیٹھی ہوئی ہے، زبان بندہ بن گندی جا، بول رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بات نہ بندہ سنیں، بن یہ جا، بہت گندی بندہ بن زبان جا، بولتے بندہ ہیں۔ انسانوں کی طرح بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں کر تو رہا پھر ہوں، جو تم چاہتے ہو ہم اسلام نے پر کر نہیں دینا ہے، چل ہم رہے بہن پیاری سے بہن، تھوڑی دیر ڈاکٹر صاحب معذرت کر اسلام لیں پر گے، پھر نہیں ہم نے چل کر رہے۔ دینا وہ جو تم چاہتے ہو۔ نہیں ایک نہیں ڈاکٹر منٹ، صاحب، ان کے ساتھ آپ اس طرح نہ بات کریں، میوٹ ڈاکٹر لگا لیں۔ صاحب آپ نے نذیر مجھے بھائی پہلے افسوس تو ہوا، میری بہنیں بات کا بیٹھی تھی آپ جواب نے دے گندی دیں۔ زبان استعمال کی، ایسے نہ بھائی میں ان سے کریں، ایک ہی اللہ کے بات، رسول نے بھائی منع میں بات کر فرمایا۔ سکتی ہوں ان بھائی سے، پیاری مجھے بہن، اجازت ہے۔ آپ جی اسلام کی سسٹر، اگر بات آپ کرنا مانیں، چاہتی ہیں مولویوں تو کی کر نہ لیں، ہم تو نہیں مانیں۔ منع کر رہے۔ اگر پیاری جی بہن جی، آپ 72 فرقوں میں ہیں تو جلدی جلدی نکل جائیں 72 فرقوں سے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہ جنگلوں میں چلے جانا، درختوں کی اچھا، چھال کھا لینا، مگر یہ 72 فرقوں میں نہ رہنا جب تک امام نہ ظاہر ہو جائے۔ امام اب ظاہر ہو چکا ہے، جلدی جلدی جماعت ناجیہ اسلام احمدیہ میں شامل ہو جاؤ، اپنے آپ ایک کو منٹ، ٹھیک ٹھیک محمد ٹھیک، ایک مصطفیٰ صلی منٹ، اللہ علیہ پہلے وسلم کا جماعت جو امتی مہدی ثابت کرو۔ حاضر ہو گئے ان کا کوئی کام ثابت کرے، کیا کام کیا انہوں نے؟
प्यारी बहन, काम सब किया इन्होंने दुनिया में आके? सबसे अच्छा काम जमात अहमदिया कर रही है, दुनिया मान कुफार मान क्या रहे हैं काम कि ये कर रही इस्लाम है? का असल नमूना है। जी आप इमाम बाकी मेहदी के फितने साथ हैं, जो बाकी अपने आप को जमीन पर कंपेयर करते फसाद हैं, हैं बात प्यारी सुनिए बहन। ना, फसाद तो बात सुनिए ना, इमाम मेहदी जब आएंगे ना तो उनके जिम्मे काम होगा कि उन्होंने ये काम करने हैं। उनका क्या वो काम सारे होगा? काम हो गए हैं, पहले जो तो वो उन्होंने है काम जो करने थे वो सारे हो गए नहीं अल्लाह के नहीं फजल सारे से। काम क्या हो समझने गए, की मैं बातें सवाल से पूछ रही हैं। हूँ ना भाई, जवाब देना। इमाम मेहदी जब आएंगे वो काम करेंगे, वो सबसे पहला काम क्या करेंगे? उनके आने से ना जमीन पर अमन आ जाएगा, जंगें नहीं होंगी, जंगें रुक जाएंगी। तो ये कैसा मिर्जा आया है जिसकी वजह से जंगें और भी बढ़ गई हैं? है कौन सा प्यारी इस्लाम बहन, में आप अगर आ थोड़ी गया सी अकल इंसाफ? इस्तेमाल करें, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो दुनिया में अमन कायम हो गया? नहीं, हाँ टाइम हो है, गया, वक्त है। हो गया। औरतों को माँ नहीं, बहन बेटी आखरीन का में रुतबा होना था, मिल गया। 1400 साल बाद अमन दुनिया में नहीं होना था। देखा ना पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा, नहीं 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 1400 साल भाई बाद। बात इसका सुनिए, मतलब है आप बात अगर मैंने मोहम्मद पहले मुस्तफ़ा कर दिया। सल्लल्लाहु नबी पर सवाल क्यों उठाते हो? हमारे नबी पर सवाल क्यों उठाते हो? अपने नबी आप पर उठाओ हमारे ना, मजे आएंगे। आप फिर हमारे नबी पर क्यों सवाल उठाती हो? हमारे नबी हमारे तो नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हम भी सबके नबी 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 हैं। हैं। तो आपके नबी होंगे ना, तो अपने नबी के सवाल पर फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों आपको लेते अपने हो? नबी का नहीं पता ना, हजरत क्यों मोहम्मद नहीं मुस्तफ़ा पता? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद लाई हुई तालीम सल्लल्लाहु का नहीं अलैहि पता ना वसल्लम प्यारी हमारे बहन। नबी हैं जो 1400 साल पहले तशरीफ तो लाए, सबके नबी हैं, सिर्फ जिन्होंने आपके आके नहीं हैं। दीन शरीयत कायम करी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, वो सिर्फ आपके नबी नहीं, मेरे इस्लाम। प्यारी बहन, सारी दुनिया के नबी नहीं हैं वो। भाई, हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया है, आपने उनकी हमारे बात तो नबी ने मानी नहीं, मुकम्मल कर दिया है। फिरकों में फिरकों बट की गए हो बात ही आप प्यारी नहीं है, बहन, इस्लाम फिरकों कोई में बट फिरका गए नहीं हो। है। ओ भाई बात सुने, 72 इस्लाम फिरकों फिरका में नहीं प्यारी है। बहन बट गए हो प्यारी। तो नहीं बात ये नहीं, सुने ऐसी ना, बात मेरा नहीं नबी है, हमारा आप नबी बना रहे क्या हैं। होता हमारे है? नबी और तुम्हारे नबी आप बात कर रहे हो। हमारे 72 मोहम्मद फिरकों का मुस्तफ़ा नबी एक ही है, सल्लल्लाहु तुमने अपना नबी अलैहि कैसे पैदा वसल्लम कर लिया? तमाम दुनिया के लिए नबी हैं, तमाम जी इंसानों जी, के लिए नबी हैं, वो तो हमारे नबी है ना। अब मिर्जा ही जमीन तो और हमारे नबी आसमान के नहीं है नबी हैं वो। भाई, हमारे मिर्जा ही नबी नहीं है, वो वो आपके अर्श नबी के भी हैं। नबी हैं, वो फर्श के भी, जमीन के भी नबी हैं वो। काम तुम तो बताओ फिर नबी का, मिर्जा ही नबी आप का क्यों काम क्या कहती है? हो? नहीं, वो उनके गुलाम हैं, उनका रंग पकड़ा है उन्होंने। फना फिर रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है वो भी उन्होंने करके देखा, इसलिए कहते हैं कि वही बात मैं हूँ। एक मिनट नहीं, जिस पर नबी का रंग पकड़े वो नबी होने का दावा कर दे उठ के, उनके सूरत ये रंग जुमा के पकड़ा है। मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दुनिया में आना है, अच्छा जी, वापिस आना और है। तो बरूज के इमाम तौर मेहदी पर जो आपके जो आए हैं, मिर्जा के वालिद का नाम उनकी गुलाम मुर्तजा है। तो जो इमाम मेहदी आएंगे उनके तालीम पर वालिद का अमल नाम करते हुए अब्दुल्ला होगा। मिर्जा साहब ने पहला झूठ तो अपने यहीं से आ आप गया। को फना फिर रसूल किया और उम्मत में सबसे बड़ा मकाम पा लिया। कहाँ पा लिया? हम तो आपने नहीं मानते। मोहम्मद मुस्तफ़ा 17 अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान से में मैं मोहब्बत कहूँ एक अरब भी की अहमदिया नहीं है। मकाम किधर है? और दिखाओ पूरी दुनिया पर उम्मत आपका। में सबसे बड़ा मकाम पूरी आपने उम्मत पा में लड़ाई लिया। करते फिर रहे और कुछ नहीं कर रहे, ये मकाम आपने का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना इख्तियार कर लिया। आप उनका जिल और बुरूज हो गए, गोया आप आए नहीं, हम जिल्ली बुरूजी नहीं है, हम मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम मानते हैं, बनकर। खातमुन नबीयीन को मानते हैं। जिल्ली बुरूजी तो जी, है जो सब हम मिर्जा भी है। मानते हैं। आपको खातमुन नबीयीन का पता ही नहीं है क्या होता है खातमुन नबीयीन, प्यारी बहन। आपने तो नबी को खातमुन शुरू नबीयीन कर आप दिया कहते ना, हैं नबूवत नबूवत बंद शुरू हो करवा गई, दी बात मिर्जा ये नहीं कहानी है। अब एक तो। बात ये नहीं है, नबूवत शरीयत वाली बंद हो गई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी उम्मत में, आपकी गुलामी में नबूवत जारी है, उम्मती नबूवत, जिल्ली बरूजी नबूवत उम्मत में जारी है। जिल्ली बुरूजी का काम तो दिखाओ, हमारे नबी के साथ क्यों मुफ्त में जुड़े पड़े हो? कभी ईसा जैसे बन जाते हो, कभी मोहम्मद जैसे बन जाते हो। उन्होंने कोई एक फरमाया था ठिकाना जो रखो आने ना। वाला है वो मेरे साथ जुड़ेगा, मेरी कब्र में दफन होगा, उसका नाम मेरे नाम पर, उसकी माँ का तो नाम मेरे मिर्जा माँ की किधर नाम पर, दफन हुआ पड़ा है? उसके जी वालिद जी, का मिर्जा नाम मेरे किधर दफन वालिद के हुआ नाम पड़ा है? पर। क्यों? मतलब पहला वो झूठे और निकल आया थारे नबी का। भाई मेरा थारे नबी दिल झूठे होगा, निकल आए। वो नबी मेरे पाक सल्लल्लाहु नमूने अलैहि पर वसल्लम होएगा, के गोया मैं मदीना भी पता आया। नहीं कभी गए होंगे कि नहीं, उनका साबित ही नहीं हो उनका मेरी सकता। प्यारी बहन आना, गोया मेरा आना होगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना है आखरीन में। फिर सूरत जुम्मा के मुताबिक व आखरीन जी जी, मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम,
कि वो फिर आखरीन का भी तज़किया नफ्स करेंगे, वो जब अवलीन का आएंगे भी ना आपने हजरत किया। ईसा अलैहिस्सलाम, वो वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जाएंगे। पहले तो मिर्जा साहब तो बताए किधर दफन हुआ पड़ा है, वो प्यारी मिर्जा बहन, ही तो आपके पता नहीं पास किधर है। इस्लाम की असल तालीम नहीं है, आपके पास सुरैया पे चली गई थी। वो मिर्जा साहब जमीन पर लेकर आए हैं, इस्लाम सुरैया पे चला गया था। अभी 72 फिरकों का इस्लाम अच्छा, सुरैया पे है, जमात अहमदिया का इस्लाम अभी जमीन तुम्हारी पर वजह है। से तो इस्लाम यहूदी बना पड़ा है, मुसलमान यहूदी अल्लाह के मिर्जाई, रसूल ने फरमाया तीनों था एक ही लफ्ज है। एक से ज्यादा लोग उसे वापस जमीन पर ले आएंगे। हदीस तुम्हारी जुबान मुबारक से एक ही लफ्ज निकलता है कि मुसलमान यहूदियों जैसे हो गए, फिर तो 14वीं तुम बिल्कुल सदी यहूदी में जैसे हो, इमाम हम वक्त तस्लीम का कर इमाम चुके आ हैं। गया, ज़हूर हो गया। कोई प्यारे इसमें शक मुसलमानों, नहीं है भाई। जिसका मुसलमान इंतजार अव्वल कर तो रहे भाई थे, भी वो बता इमाम आ गया। अब आपको मानने के अलावा कोई वो चारा नहीं। इनकार करोगे तो कुफर करोगे, मानोगे तो हदायत पाओगे, अल्लाह रसूल के मुहिब बन जाओगे। भाई अगर अल्लाह हमारा रसूल का इमाम मुहिब मदीना बनना मुनव्वरा में है तशरीफ तो लाएगा, जल्दी पैदाइश होगी, उनके जल्दी वक्त वालिद का के नाम अब्दुल्ला इमाम होगा, को ठीक सलाम है, गुलाम पहुंचाओ। प्यारी मुर्तजा नहीं होगा। बहन, बातें ना करो, इतराजात ना करो, मुनकिर ना बनो, सलाम पहुंचाओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त के इमाम को अल्लाह ने वो प्यारा वजूद भेज दिया है उम्मत के लिए। सुनो वो प्यारे तो मुझे प्यारा मुसलमानों, नहीं लगा जागो, भाई, मुझे प्यारा आंखें नहीं लगा। खोलो, मिर्जा की कान तस्वीर देखी, खोलो। वो तो प्यारा ही नहीं है, वो अल्लाह तो की प्यारा है तरफ ही से नहीं। आने वाला वजूद आ सूखा गया हुआ बुड्ढा है। पता नहीं कैसी शक्ल का है। इस्लाम के गलबे के आसार पैदा हो गए हैं। दुनिया में इस्लाम का झंडा 215 मुल्कों में गाड़ दिया गया है, बुनियाद डाल दी गई है। बहुत करीब है कि इस्लाम का बोल अच्छा बाला नजीर होगा। साहब, प्यारी बहन, नजीर साहब जी मैं बाहर आई जी हूँ, प्यारी मैं बहन, ना मेरा आपसे। मैसेज पहुंच गया। अच्छा नजीर जज़ाकुमुल्लाह साहब, अहसनुल अब जज़ा। जाए मत ना, अल्लाह अब आप बात लोगों तो को करने दे। जल्द अच्छा हदायत नजीर नसीब भाई, करे। ओ नजीर साहब, ओ नजीर कादियानी, मेरी बात अस्सलामु तो सुन के जाओ। अलैकुम व इनके नबी रहमतुल्लाहि का ओ व भी यही हाल दज्जाल था, बरकातहू। इनका कज़ाब भी के यही है, मानने ये वाले हो, पागल है मेरी बात सारे। तो सुन के जाओ। ओ ये क्या बात हुई भाई? मैं स्पेशली अपना काम छोड़ के बाहर आई हूँ तेरे से बात करने के लिए, तो तू चला ही गया। देख लो जी, मैंने आसान से सवाल एक पूछना था। चले ठीक है जी, अब वो चला गया तो क्या करना। जी सिस्टर, भाभी आप औरतों कंटिन्यू के करें। आगे कोई नहीं खड़ता, इसका जाना बनता भी था। नहीं इसको नहीं, पता है वो बुढ़े मेरे पीछे तो बट्टे शट्टे ना लग जाए। सिस्टर मैं एक्स कादियानी हूँ। मैंने जो सवाल करना था वो उसकी ताब नहीं ला सकते थे, इस वजह से वो चले गए यहाँ से। ठीक है ना, कोई बात नहीं। चले सही हो गया। बहरहाल ये अब औरतों से पिटेंगे, सच्ची बात है। और कोई हाल नहीं है इनका। जी दजलीफ इतना है ना, ज्यादा बोलेगा इसके अंदर गरारियां डबल फिट है। और तुमको शर्म है, आप ये है, इनको है भी नहीं। दीन के बारे में हमें अल्लाह से डर लगता है, ये इनको नहीं लगता। पहली और आखिरी बात है भाई, कुरान पाक को इन्होंने तब्दील करा है। और ये एक तो गुस्ताख रसूल होते हैं ना, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करने वाले होते हैं। ये डायरेक्ट जंग करने वाले हैं, ये गुस्ताखियों से भी बढ़ गए हैं। ये तो अल्लाह माफ़ी। मिर्ज़ा जो उनसे इमाम मेहदी आएंगे वो दफन होंगे मदीना मुनव्वरा में, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये क़यामत की बड़ी 10 निशानियों में है। जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे तो उनका एक काम होगा, उनके आने से बैत करेंगे लोग। और फिर दज्जाल आएगा उनके ज़माने में, दज्जाल की आमद होगी, जिसके माथे पर काफर लिखा होगा, खुदाई दावा करेगा। तो दज्जाल जब खुदाई दावा करेगा, लोग उसके बहकावे में आएंगे, तो इमाम मेहदी दुआ करेंगे। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा फ़लस्तीन के मकाम पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना, दज्जाल को कत्ल करेंगे। उन लोगों के काम ज़िम्मे है, वो उन्होंने करने हैं, क़यामत के कुर्ब में आना है, अपने जो उनसे उनके काम है उन्होंने वो अंजाम देने हैं, ठीक है। जब दज्जाल का कत्ल हो जाएगा, फिर इस्लाम का गलबा उठेगा। और कोई किताबी ऐसा ना होगा जो इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए तब तक, जब तक उनको मौत ना आ जाए। इस्लाम हर तरफ फैल जाएगा, ज़कात के लिए लोग ढूंढे जाएंगे, नहीं मिलेगा। ज़मीन अपने ख़जाने खोल देगी और ज़मीन अदल व इंसाफ से भर जाएगी।
मिर्जा खाने के आने से तो भाई अच्छा अच्छा आपने ना अभी जुल्मों के अभी पहाड़ टूट आपने गए हैं, कोई अदल इंसाफ नजर नहीं आ रहा जमीन पर। अच्छा आपने अभी बड़ा अच्छी एक बात की है कि ज़कात के लिए लोग ढूंढे जाएंगे लेकिन कोई मिलेगा नहीं। ये तो मर जाते हैं चंदा मांग मांग के। इनकी तो चंदा मांगने की हवस इनकी तो चंदा मांगने की हवस खत्म नहीं होती। इनको तो मौत आ जाती है। ये तो कहते हैं कि तुम लोग जो है ना और बेशक हमारे मिशनरी हाउसेज हजरत में आओ या ना आओ हजरत ईसा लेकिन चंदा अलैहिस्सलाम देते की रहो। तो गवाही कुरान पाक ने दी है। ईसा बिन मरियम का नाम जगह जगह पर कुरान पाक में है। मिर्जा खाने का तो कोई जिक्र ही नहीं है। पहला और आखिरी झूठ तो ना कुरान में ये साबित है ना हदीस में है। मेरे नबी ने तो बता दिया था मेरे बाद जिस तरह जो होगा क़यामत तक के सारे हालात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी बताया है कि उनकी वफ़ात भी उसी टाइम होएगी जब वो आएंगे। ठीक है, आपने उम्मती बनकर जो आना है और दीन मोहम्मद की शरीयत जो है ना उसको नाफिज करना है। और ये जनाब आला अपने मिर्ज़ा से नहीं हटते, नीचे ऊपर कुछ नहीं होता। वो उसको मसीह भी सिस्टर बना दिया, उसी को आप इस ईसा भी तरह बना दिया। सिस्टर आप ऐसी बातें ना करें। ये ना ख्वाजा ताहिर साहब तारिक साहब ऊपर आ जाएं। वो ख्वाजा टी के नाम से वो जर्मनी के सदर हल्का है। ये ना हो कि उनको तय शहर वो ऊपर आ जाए। वो जो कोई भी है, हमें अल्लाह से डर लगता है। हम अल्लाह और अल्लाह के नबी से डरेंगे, इनसे नहीं डरेंगे। और जो हमारे नबी ने कह दिया वही आखिरी सच है। भले जो भी आ जाए, अपना नुकसान करेंगे, हमारा क्या करेंगे। हमने तो दीन को कबूल किया है, हमने दीन को तब्दील नहीं किया। हम क्यों डरें? हम डरते हैं अल्लाह की ज़ात से। इंशाल्लाह ये बदले हुए लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? ये खुद बदल गए हैं जो दीन से फिर गए हैं। पहले अपने गिरबान में झांके कि हम कितना दीन को तब्दील कर रहे हैं, तो इनको हमारी क्या फ़िक्र, अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी ना। हम तो इन लोगों के नाम भी नहीं जानते, ना इनको टारगेट करते हैं, बस सिवाय इस बात के कि देखो जो जिस चीज़ का दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है और ये ज़बरदस्ती कुरान को पकड़ पकड़ के और जो सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, हर हदीस को झुठलाते हैं, सिवाय इसके कि बस मिर्ज़ा 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 मिर्ज़ा। तस्बीह उठा लो, मर जाओ सारे मौत पड़े तुम सब पर। और पढ़ने वाली है इंशाल्लाह, पढ़ तो गई है पहले ही। पता नहीं मिर्ज़ा की कब्र ही किधर है, हमें तो ये भी नहीं पता। को तो ईसाइयों ने नहीं तस्लीम करा, हम तो फिर मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों मानेंगे? पहले ये ईसाइयों से तस्लीम करवाए ना। ये फिर आदम मर गया, मरा नहीं था वो, 30 साल इनके कहने से जिंदा रहा है। टीची इनका फरिश्ता मुझे आज इनकी तारीखों में ना पढ़ाएं। ये बहुत घटिया काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको बहुत जल्द दिखाएगा इनका अंजाम। यहूदी मुसलमान मिर्ज़ाई, ये है इनका फ़िरका। असल में मुसलमानों का नाम लगाया हुआ है, यहूदियों के तरीके पर पूरे लगे हुए हैं और असल में है मिर्ज़ाई। असलियत इनकी मिर्ज़ाई है।